It's supposed to be like this for me. I love the song. Yeah, it's really good. I was supposed to go solo, but it's all good. I Huh? just brought you in. I was supposed to go solo. Hey. Huh? You're good. You're good. Okay. Let me make sure we get through more people. You can hear the song? Hmm? You can hear the song? Yeah. My mom too. She said right here, she'd be like, oh hey. Oh hey. Oh hey. Hey. Oh wow, that's crazy. I'm just noticing the I love Abraham too. Yeah, me too. Nabrana Gazana. How have to live with you, right? Huh? Does he have like siblings? Where's Bainu you? What is it? Bainu do you? Where's how have to near you? Who? Abraham. Oh, he passed away. I think his size killed him. I know, but does he have siblings? Where's Bainu? I don't know. I have to figure it out. So we're on live, but we're on live on YouTube and my newsfeed. So I'm gonna shoot it over to my own page. Okay. Oh yeah, I could get down. Hey, hey. Papa Ben is looking at me like.
What I do deserve this. I know you're like, great. I, oh, 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 oh. Hi, hi, hey, hey, deki Eritrea, deki Tigray, deki Eritrea, deki Tigray. Hey, hey, hey. Komina nigabdo. Yeah. Ase, ase, Yagami, ase, ase, Tesu, Tesu. I should be a rap artist. Tesu, Tesu. Hype man. Stand up. Humans stand up, miss. Justice seekers stand up. Freedom fighters stand up. Nafika considerai. This is one of my favorite songs. I got people helping me like, yo. Well, well, well. Welcome, everyone. Today, we have a special guest for you. I have my Tigrawi sister, Mahi. I call her Mahi Mahi. Effective. I'm going to let her introduce herself, tell us what she does. She's a little shy. She ain't really done the live thing in ever. Ever. She's never done this live thing ever. So therefore, she might not be as comfortable as me. That's my little Tegrawi Eritrean. You know how our brothers and sisters, they're fresh off, the banana. They get with that accent. Yeah. Um, and I love that accent. I'm not gonna lie, I love that accent. So tell us a little bit about yourself, sister. My name is Mahlet, and I'm from Portland, Oregon. Yeah, I'm Tigrawati. Um, yeah, that's it. Well, what do you do for a living? Like, what do you? Oh, what do I do for a living? So I go to school um, part time, and I also work part time with family. Oh, okay. Oh, so you still helping the family. I like that. My sister's the same. No matter what, she's always helping my fam. Yeah. So what do you going to school to be, or what's your dreams and aspirations, my sister? So before I was going for nursing, but then I changed my mind. So probably I'm gonna major in psychology. Oui. سمعكم هذا محوتي انت لا psychology مش زاد مسمع انا انت يقولنا first of all نحترقنا لهم ينخم إذا حتىكم شارق بارو إذا تقراوي حفتنا أمسأل الله كلهم يكن زارب بس نسر آتي نتن نزاربكم always team freedom Mahi is number one team freedom Messiah Allah Malet's team freedom Eritrean chapter team freedom Tegaru chapter Allah Messiah and كلهم حيلتينا so مسي تزارب له حرايلا كجزاكاز هويلا سبعة لهم ندراهم نتاعتي شير قبرو بعت ميتي شخن بس اهدلنا. Thank you very much. Anyways, Nefetia, psychology is smart. You know what I mean? I always preach psychological subversion, psychological warfare, how to win the hearts and minds of people. Komi la yiga, let's mish ginity psychologist is good. That's a good field, especially depending what you're trying to do in the future. Yeah. So so tell me where you're from. Originally, what your connection to Tigray? So I'm from Tigray or Maqala, Nepal Katama city. Um, I was born and raised there. I came here almost like 10 years ago. Oh wow! Mm, yeah.
10 years ago? Mm-hmm. You said you came to America 10 years ago? Yeah. Man, your English is magnifique, marvelous. مو انجلش رينا نفل نحن 3 عام وصلنا كنا مهر سخي already master جركيومش. Oh, thank you. I'm not that good. What? نفعتي no نفعتي. Yeah, So anyway. today's topic I wanted to show unity Mr. Tegaru Yahwate Tegarus Yahwate, because Mike had to correct me today because whenever I would spell Tegarus, I would put T-I. He's like, no, that would T-E. I'm like, okay, because it's, so I put T-E-G, A-U-R apostrophe S, whatever. And so he corrected me. I was like, thank you. I know you guys loving his background. I have to not have in background. So what I wanted to say was, I know you're very supportive in everything that I do, Mish, and I appreciate that. Thank you very much. And the fact that I have Tigrayans helping me with Team Freedom is what makes me powerful. I have Tigrayans, Eritreans, some Amharus, depending on who's who, what's what, or what their agenda is. One thing I've noticed a lot lately is there's been a lot of back and forth. There's a lot of hatred, between how I feel about Higdafawi. التيم Higdafawi كما يسمعني ترداكي أي فتومني بتعامي فتومني مش جين دك عدين حكوينهم حتى إريتريان حكوينهم هنقولهم كعريهم سعر زلهم مش كلهم كردو هجي حرا حاولنا له he said hey man captain سخا كابتن جمبر تزرباناتك sorry my Tigrina is kurus مش ناتي Tigrina ورارا إذا بلام كابتن تجمبر إذا campaign ناتك نحنا ندق فكاينا هيك دفاوي أنا رجين تي كستايناتك أي ريو تحسباناتك أي ريو هجي أنصار هيك دفاوي هم إيلو مش أسمو حراز حوي كمينا نفتن دلنا من أسيك أكبم. What do you think about that? No, I love it. That's why one of the reasons that I support you, because هقدف أمرارها like إساياس يعني حزب إريتريا ليتقامي كحزب إريتريا حليفون ياو تجارو زخلو نجارم له هقدفيو so yeah, I love it. Thank you. Is he? But what about you? How do you feel about this war? About this war, it's crazy. همزي تتصبحوا وينيرا because I know وقعتها ورا نيرو يو وقع خمن جمال and stuff, but همز كوني يولا I've never imagined him ever. همزي لا ترى يفلت وقعني you, but then you do it in the battlefield. You don't go house to house, kill civilians and do like crazy stuff, midfar, dafir khan, khali nagar magwar, and then like just, I don't know, it's terrible and it's very disturbing. So honestly, like I don't know what to say. It's very What do you still have family there? Obviously, Mish. I do. All right. So as tough as this can be, and I understand, and that's why أنا أسمعني نحن بخوفنا عملنا the diaspora مسئنا لنا أبونا دنا هيلهم صريحهم حقيزمنا كنا مهار كنا معبل أبزنا تعاملنا كما يقرم حكم نتيهم أبدي تجري زلوا إذا خلوا الشجرة كيفهم زلوا كما يقرم حماق كزارة بخلوا حدي سب يبلو I don't care. That's like TPLF يبلو. Why do they think TPLF is the entire Tegaru nation? I understand patriotism. I understand country first. I understand
flag. I understand pride. يردعني مش just like me, right? Again, why does the Hizbi Tigray have to be punished for a government organization? For Timingesti Zgoboro Salamtai Hizbi Tigray Karamalo. See to confusions allo. Kulum in her Degifem Netagaru. I kai qatlom, I tahradum, pray for them in here. TPLF. You know what I mean? Is it Yeah. Can you elaborate on that, please? This comes from lame flat, not being educated, because even if I support TPLF, that doesn't make me I have to be killed and being tortured, Anybody, even Hazina Hagdef supporters, just because they're Hagdef supporters, I don't wish them to get tortured and كله بصحيهم زلو تصقم بصحينا نلو تصقم كبصحهم أي مني, so هم عينة association متحد حزبي Mr. PLF كان ليه مفلات not being educated, or maybe no علوم trick go so they don't feel bad about the people. TPLF you tell them I has new matter to you, so it's easy for them. I think that's the reason that they're doing that, and I see. That's not good. That's not the business, Mish. So let me ask you, when this first kicked off, I started speaking about this situation and how bad it can go. And I was like, hey guys, check this out. Is this situation, this isn't about Tigray. This is about the dam. This is about the dam, Mish. I said the reason why is the situation atemalo دحراي أبين مستقراي مستقالسة Egypt Sudan نحن حيرم تزاريبهم military ناتهم يأكوبون نرم سوفلت already جين حق نجار إزي نجار نحليفنا نبلا على بوتان حجي geopolitical تزاريبنا. Let's go above Hizbi Tigray. Let's go above Hizbi Eritrea. Let's go above Abiy Ahmed. أبتم this all tulum zelos adumish, for example, right? This all tulum zelo. بسلدي 1 billion awats and 1 billion كله مخسبة لهم. جين نابوخن زاربا نخلنا نابوخن عتو نخلنا because it's Hizbi ناس بهدف مندف تبلعوس كردوما خلنيو تي درجات زرباس أبزي أمزلو أبزي نعتزاريبه حجي أنا قلت كله بإنجليش when I'm speaking in English and all that. I can't really explain to them this level. I have to always bring it down to this level, because if I start here, they're not going to get here. I have to start here and then build them up to that. Does that make sense? It does, yeah. What do you think about that? Yeah, because that's why, like, sometimes بتعمل حزنا إني مخنيات السويو, like, wow, كلنا تقلمتنا like blind خوينا إنا because تعادوا Western cause profit to go to Africa, Africa كي تعبي like they should civil war تهاليو أين عبي, so دحين إرسال برسنا توعيسنا خوينا we're not gonna there's gonna be no growth. So إزيك حاسو تلقو بتعمي نحزنني like really, but then بزوح سلسلة ردو it's just like you said, it's so hard like to make these people understand about this whole situation. Like, stop, let's not fight each other. Like, تعادوا cause profit to go to low yom دخاي go to low on purpose, they're selling their weapons to us, profit to go to low and all of that thing. But like you said, I'm sure like a lot of people don't understand this, and it's heartbreaking to think it. Get into Western world and تاي مخساب مناتهم. What do you think تاي مخساب مناتهم? What do you mean? What do you think the Western world? Why are they so worried about what is their gain in all this حمام زلاب تعدي? Well, I'm not exactly sure, and كجاجا كوني خليه, but yet حساسوا. I think weapon كشت وكا profit to go to يوم. Even يا أفريقيا بتعمينا هفتن ب natural time بحال resources. So دحين دخا خوينا we're gonna sell it cheap.
you know. And دحين وقع هالي خوينو people are gonna migrate now عدي now عدي cheap labor, like a lot of there could be a lot of reasons that I don't even know. So ساعدوا نحن مغصب زي بقولهم ساعدوا بكله Western world مالتي مغصب نحن زي بقولهم they're not gonna enter anything نحن مغصب راح لهم راح يمزقوا دوسهم, you know what I mean? So with that said, up to geopolitical level نحن ترديها, it tells you unless مغصب لهم حجي, why did they take so long to UNICOR to UN كومتات can they, for example, Tigray has been going through this over 100 something days. What is the exact day? Do you know? 139. 139 days. Many zikhulon. Yeah. Ooh. But why does it take so long to intervene? You know why? Like, what is the issue? That's what I don't understand. It shouldn't take 139 days to intervene. It should already been there within the first 10 days, 20 days. Okay, even if you gave benefit of doubt, 1 month until it started brewing. But it took so long. I'm like, gosh, can you guys get there and do something already? You start, because every day you know something bad's going on. Okay, so tell me what you think about Tegaru's and Eritrean relations, because I know you've seen both sides of the spectrum of what's going on in the world right now, or over the world. Because I know I saw the Salamai selfie where they were fighting, there was a lot of things going on. What is your idea on that? Idea on Tegaru and Eritreans, or the one? Yeah, like what do you think there's more hatred between Tagarus and Eritreans, or do you think Tagarus and Eritreans are actually working a little better together now? I can only speak for myself because from what I observe, you know. So I also see a lot of hate between Tegaru and Eritreans, but then at the same time, Eritrean fighting for Tegaru more than ever, you know, a lot of ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ተጋሩ concerned ኮይኖም ይወፅኦም ይናገሩ and stuff, and I love it because at this point ኣብ ጎንና ብዙሕ ኮይኑ ንቃለስ ሎ ኤርትራዊ እዩ ካሊእ, you know, ኣምሓራይ ንርኢ ኣለና nobody. So I know ከቢድ እዩ ሕዚ ሰዓት because ብዙሕ ሰብ emotional ህግደፍ ወታደራት ነፅሕዎ ኣለዉ ሓደጋ ኣብ ተጋሩ ናቲ ሰብ ኣተሓሳስባ ንእሽተን blur ክገብሮ ይኽእል እዩ, you know. But at the same time by your side, it took me back to 200-300 years, you know. كحسب غيره, you know, why are we fighting? ንምንታይ ንባኣስ ኣለና? What's the cause of this? History ምንባው ጀሚረ, you know, because at the end of the day we were one. ብክልቴና ተኸፊልና ብፖለቲካ and then ክንፃላ ተጌርና. So እዝታት ድሕሪ ለተመሊሰ ክሓስብ ጌርን this whole situation about Eritreans. So I feel like ብፅቡቅ መንገዲ ክኸድ እዩ ንብል ግምት ኣተሓሳስባኒ, even though ኣብ ሕዚ ሰዓት ብኢሞሽን ይሃሊ ክኾን ይኽእል እዩ, but then መንገዱ ግን ናብ ፅቡቅ ከም ንመርሕ ግን ይረአየኒ, you know. No, that's excellent. But what do you think about the Amhara protesters protesting for genocide? Your thoughts on that? It's really heartbreaking بتعمي. Really. I mean, at this point بقى حد يغير رسيريا, I don't expect anything. مجمرة بتعمي نحزن. I was heartbreaked. I don't know. It was very shocking because anybody in a political party anybody, they can all hate to pay left. And if this war was like only in a battlefield, soldier to soldier, marahi ni marahi, I wouldn't care. Or whatever, I don't care. But ህዝቢና ተቀተለ or TP junta ይኹም TPLF ይኹም ያ ትግራዋይ deserve ይገብር እዩ ማለት, it's just, I don't know, it's just making me think like, are you even human being? And then like Ethiopia, you know, like they
culture na ifotiwo ashenda like our onano khadana, you know, ashenda Tigray matsu menamen, and then oh okay, so this all thing was fake. You know, you really didn't care about Tegaru. You only need our history. You only need our culture. And be a good shokumina Tegaru. You didn't care the fact that we're Ethiopians. And you're not even offended. Eritrea at your border halifuna Ethiopia. Oh, so that means we're not Ethiopian then. Like, it's just, I don't know. I mean, Hazen. And can you tell me more about the mixture of culture and what you mean by that? oh, like the Tegaru culture, like Ashenda. You know Ashenda, right? No, tell us, please. Oh, Ashenda is like Nadek Anistio na Agwalat Baaliyu, and we do it like August 24th, I think. Around, so for 3 days, and then they unano like alwaso, we do jewelry now aluna shendanyo, and then we dress up khadan nashenda neo now aluna. So before Adam admi talawit you like the akaidu, but before you get in group, a group tkhon 10 tagwalat 5 tagwalat, and then you sing kav gazana khat darif, you collect money kauna betakrisan twosto. Wow. So that's the history of it. But then now more na festival na tagayara khairu, you know. Kau بزح أمحاري مطيوم نا تجري عشان دا كخورو, and they dress up like that. بنا عشان دانا بحلنا يخدنو, and even مريم تيون كنت له أكسوم بتعمي بزحة أمحاريون مطونا بأكسوم كسالمو عمت مالتيو. And so أزينا جبرخا culture share نا تجابرخا بحدا نا نبرخاس قتلت له زسب, and then you say nothing بالنميتلي and you don't care. بتعمي نحزن بتعمي. Yeah, that's crazy. I didn't know that. I know there was I didn't know that's what it was called. Ashenda? Ashenda. Ashenda. Do a lot of Ethiopians come to Tigray for that? A lot, or is it just minimum? Yeah, especially these days, just 2, 3, 4 years. Because popular now, especially now, Ashenda, I've now world time the book. What do you call it? Now history book. Oh, it's in the history books. It's part of. Yeah. Oh, it's gonna go in the history. Oh, that's pretty deep. It's gonna go in the history books like that. Not history book. Sorry, my bad. Oh, the event calendar, like a calendar event, like a year festival. Wow, how can I forget this? Yeah, I'm having. It's all good. Who cares? Yeah. We're human. Wow. But anyways, Kimizgo, you know, it was getting very popular, like even worldwide, you Kimizgo Tahil Nero. So Buzuh Yimotuyam now Tigray Kahoroso. I see. So do you have you done any Salamawi selfies yourself? About this genocide? Yes, have you been any? Oh yeah. Here in Portland. I went to DC, Seattle. So you're pretty active on it. I am. I like it. So there's been a lot of Eritreans supporting you guys, and I wanted to know, hey, if you guys are watching, you guys about 187, 100, hit the share button. We have our sister here, our Tigrawi sister here. We're trying to get the message out. If you guys are up, I know it's a little late, but it's Friday. I mean, what are you doing? Share, look down, hit share. Let's get this popping. Let's get a lot of people on here. Ask questions. We're taking questions as well. If you have questions, I'm reading. Let me know, and then I'll answer any questions you have. We have our sister Mahi here. You're in Oregon, right? Yes. Yeah, Portland. Portland. Just like me in the cold. Miss you like the cold. We're having a good discussion about Salama Selfie, Tigrayans and Eritreans and what the feeling is. But going forward, I know there's a lot of hatred being spewed, and I know Higdafawi come on there and they're like, ويانا تراحت تسمع, and then we're not gonna let them, we're not gonna let them. So with that said, I know at least on my end, I try to spew love and peace
between Eritreans and Tegarus and even Amharas. There's good Amharas too. You know, I don't hate Amharas. I mean, if you're Dergi, I don't support you. But if you're a regular Amhara citizen that just supports peace, then I support you. You know what I mean? Because Team Freedom can't be biased anyways. But with that said, um, I kind of almost feel like if I was Tigrawi, I don't know if I'd still want to be part of Ethiopia. Not at this point, you know? How do you feel about that? Like I said before, they made sure that we're not part of Ethiopia. So we're not, you know, ብግዲ ኢትዮጵያውያን ኢና ክንኾን ምሳኹም ኢልና ይንልምኒ and ምሳና ሃም ኣሕዋትና ኮይኖም ሃም ደቂ ዓድና ኮይኖም ብሓደ ብኢትዮጵያውያን የደግፉናይ. They're not condemning this like genocide that's happening in Tigray. So and you know ባዕሉ ዝመራሕ ኢኻ ክቐትለካ ተሎ and he's just tricking them like oh TPLF ኢና ንደሊ ኢለና, but reality is different. So መራሕ ኢኻ ናቐተለካ እቲ ህዝቢ ገፁ ኣዚሩ ልካ ሒቁ ድሕን ሂውካ I'm like okay, like ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ኢና ንደሊ, you know, like to when you say he, who's he? Abiy Ahmed. Oh, okay. Yeah. I understand. So ሒቆም ክህውካ ተለውስ, you know, you move on now على خاتقبر. So obviously like بعلي أنا إثيوبيات كحد إثيوبياتية أولي I'm Tigrawiati and Tigrayan. Do you see so I was watching the news feed about Abiy Ahmed and how he's given Tigray one last chance to surrender. He just surrendered Gubaru or else Lumish. But unfortunately for him, the TDF army has now Eritrean and Oromo people standing with the TDF. And now Abiy's in a pickle. It's a sugar dollars. I have to mention then the Harare. Natium soldiers, you said don't come out to some kani. I know and he's sending his special teams now, but it's not flying. Now the opposition there is even growing even more. So it seems like Abiy may be in a pickle. He may be in some big trouble because the Tigrayan Defense Force seems to be empowered. They seem to be, they're not backing down. And the message Abiy sent to them was, hey, either surrender or natkum families or natkum hizbi suffer kagaburi yulu. نعم مالت نعم كان هرمو من هذا حجي نعلمكم زسمعوا war crimes easy. You can't do that to regular. You can't use regular civilians for bargaining chip. You know what I mean? But he's already doing that since day one. Yeah, but now he's more public with it. Yeah. That's how brave you want to know. And then it's alamka yiri omalo, like nah, that's not how it works. You know, Ginity. What do you think will happen? What do you think will happen once? Eventually, things have to come to stop or end. What do you think will happen when it comes to end? How will Tigray rebuild? How do you think Tigray will rebuild? Yo, do you think it's possible for them to rebuild? Tigray? Oh yes, we built Ethiopia, so it's not gonna be hard for us to build Tigray. I know that's right. So tell them. No, literally. And then now Tegaru, we're so united more than ever, because already Tegaru, but I mean, you know, as of one Ethiopia, أنا ما نحسب نيرنا. So كله تجراوي أو كله بوتا invest نجبر everywhere. You know, we didn't even think about like أب تجراي راح invest نجبرني إنا أو عدنا. هم عند mentality نورنا because we thought like كله إثيوبيا عدنا you know. So from now on, it's not gonna be that every تجراوي أو عدو invest كجبر. بس أو عدينا أنا كنحسب. So
we're gonna build Tigray. በደንብ ይቀርና በትምህርቲ በርእስና ድዩ በቅርሺ ድዩ anything that we can offer በኃይሌ anything. So yeah, we're definitely going to build Tigray. What Gina, people are saying, I'm hearing them say, hey, after this, Ethiopia will succeed garna balina natna adina ina nijimber ya khlna museum aina khawinina museum como sami'anere. What do you think about that? How do you feel about succeeding from Ethiopia and becoming your own country? I think that's where we're heading for. I don't think a single Tigray that wants to be with Ethiopia. No, አይመስለኝም. No? I mean, I think, in my opinion, like, I felt maybe but they can go ahead and be with Ethiopia. ግን ሕዚ ኣካይዳና ናብ ትግራይ ምዃኑ እዩ, and I don't think even መራሕትና መፅኦም ምስ ኢትዮጵያ እዮም ተይሎምና. I don't think we will support that. ንቕበሎ እዚ ህዝቢ ንቕበሎ ኣይመስለኒ. I don't think so. So you think it's a point of no return now? No, I don't think so. At this point there's no reconciliation, mish? ማለት ምስ ንወግእካ ንቐትለካ ሃሜልካ ብሓደ ዓዲ ክትኾን. I mean, that's I can't. Like ንቐትለኒ ህዝበይ ንቐትሎም ቤተሰበይ ንቐትሎም and do their, like, it's not even killing them, you know? ብዙሕ ነገር ኮ እዩ, like torturing them, cutting their leg, like raping them, like psychologically ኮ እዮም ለንጫወትልና ኣለዉ. It's not only just, you know, shoot them and get it done with. It's not that. So ምስሆም ንገብረካ ዓዲ ሃሜልካ ብሓደ ትኾን. And it's not only the government and the soldiers that's doing that, like even the people, not Ethiopian. Oh, it's fake news. ሕሾት እዩ. ምንም ነገር የለይ. ና TPLF fabrication ንኾነ propaganda እዩ ናበሉ. ምንም ዝሕግዙና ነገር የለዊ. ሕቆም እዮም ሂቦምና. So how can you be ሓደ ዓዲ ምስኣቶም? I don't think so. Oh no, that's fact. Because you know, especially the diaspora, you guys, you know, and in that situation, I'd be really upset too. That's what people have to understand. When I tell them, hey, if you find someone that's Tigrayan and they're mad or upset and they're like, hey, I don't want nothing to do with you, you can't hold that against them. They're suffering. What do you think they're gonna dance and celebrate with you? You know what I mean? No, yeah. They're trying to make sense of this. Ba'alum, they're trying to make sense of what's happening. They're trying to move forward and figure this out for their families and their loved ones. Giniti, it's a sugar the loss. You know, is the Eritreans do go for as we're good? Some kind of not enemy. Of course, you have to think like that. Also, take this into consideration. 90% Eritrawi ansar zi wogiyum. For the most part, most Eritrawi the most loudest ones, the low desirable highly itium 10%. Itium hagdafawi ilohom yisaduum aserte accounts Facebook hizu kitsaraf mandaf hagdaf mandaf kablu almish. So it seems like there's more of them. Again, there isn't. Hagdafawi moiti. It's over. They're done. Just like Abi Khaidi. Somka akhodium. Islaiska akhaydi. Kullam muskodohani, champagne bottles gerna musahomina sasar. Yeah. And what? You know what I mean? So again, another thing kani alo buzuh Eritrawi alo buzuh. I stand with Hizbi Tigray kullu dekhulu. For some reason they can't utter those words, mish. Because I stand with Hizbi Tigray no Mahlet. I stand with TPLF. You comes a hasbull. Yeah. Is he the level of education on his Zarabolu? If I say I stand with Hafte Mahi, that just means I stand with you as an individual. Mish? Yeah. That doesn't make me TPLF. That doesn't make me Ansar Eritrea, like Eritrea Hiveya. No, because if I say I stand with Hizbi Tigray, Captain Eritrea, Hizbi Tigray, I stand with you. No violence, no war, no genocide. Does that mean I'm less Eritrean? No, that doesn't make me less Eritrean. You know why that can't make me less Eritrean?
because I was born in Eritrea. I'm proud to be Eritrean. Again, it is been Eritrea nate tasiri idalo. Salasa susa ahmed. So by me saying I stand with Hizbi Tigray, what? Are they going to get free all of a sudden because I said I don't stand with Tigray? Nothing changes. You Yeah. see? I want to stand with the Hizbi that's free. But I've been standing with Hizbi Eritrea all my life. Yeah. What has changed? They're still in prison. You see the difference? Hizbi Tigray, you tasted freedom. Freedom kumikum. You know, your government didn't do you dirty. Abi I never insure. Regardless of how people feel about Mela Zenawi, right? Yeah. Again, Hizbi Eritrea has never had freedom at Amun. They never been able to leave the country without getting killed. So the difference in opinion is kabizmatsa. In the Eritrea they dagofku amot elimayom. No, salasa amat susa amat elinkumomihum because they're still not free. Yeah. That's why I say I stand with Hizbi Eritrea. I stand with Hizbi Tigray. You know what I mean? What do you think about that type of mentality? I mean, ያው ብጣዕሚ ዳዊት ካብ መጀመርያ ብጣዕሚ ንፎቴካ ንድግፈካ that's ብኡ ምክንያት እዩ because you stand for humanity. ኤርትራ ጥራሕ ለይኮነ just it's human in general, you know? Exactly. So I think I would do the same thing. Even حزي አንቶ bring up ጌርካዮ ኤርትራዊ ና 90% ኣይድግፍ እዩ ዝነገር እዚ ወፅዮ ይናገር ኢልካ ነርካ. So I get it because Eritrea ብርእሱ I mean correct me if I'm wrong ግን Eritrea like ኢሳያስ ብርእሱ ተጫዊትዎም እዩ ተረዲካ ድዩ like they say something he go ahead and kill their family. Right. ብዙሕ ነገር psychologically ተጫዊቱ እዩ ኢሳያስ. So for Eritreans همዚ ብጣዕሚ outspoken ኮይንካ ክትወፅእ it takes a lot of risk courage ማለት እዩ. በኢትዮጵያውያን ግን هم ይኾነ ኣምሓሩ ሕዚ ለሰይ ኣምሓሩ እዮም ካልኦት ኢትዮጵያውያን they can come out and is it wrong you? I mean TPLF okay ጌጋ ኩሎም ይኽእሉ ክትሕዞም ትኽእል ኢኻ but not this way ኢሎም ወፅኦም ክናገሩ መብት ነይዎም እዩ. ምንም to the government I know ምንም ሃምለ ይገብሮም ብርእሶም هم ዓይነት psychology ተጫወተሎም መንግስቲ የለይ freedom ነይሩ ኣብ ታይም በሃል. So for Eritreans I get it, I understand. መብዛሕትኡ ወፅኡ ከይናገር ብዙሕ ፋሚሊ ክልዩ ይኽእል Eritrea and we don't know ንዓቶም እንታይ ሃም ንገብርዎም. ኣብ ኢትዮጵያ ግን that's not the reason. And that's why ብጣዕሚ heart ብጣዕሚ ልብኻ ንሰብረካ ኢትዮጵያን ብቾይስ እዮም ሕቆም ኣዚሮም እኒኦም ብና ፖለቲካል ታይም ባህል ይኾነ ተረዲካ. It's just yeah so standing for humanity ምንም ምስቲ ፔሌት ነታሕዝ ነገር ይውሉይ ኣነ ኢሳያስ ክጸልኦ ይኽእል እየ ህግደፍ ክጸልይ ይኽእል እየ if this was reversed ኣነ Eritrean ህዝቢ still ክቃወም ነይረ እየ همዚ ክግበር ይውሉይ you know same with ኣምሓራ ኣመራርሓ ክጸልይ ይኽእል እየ but if this was ኣነ ኣምሓራ ህዝቢ I would still I mean I did when 200 Amharos died before this war, you know what's it همዚ ላይ በተናገሩ but I posted about it. I made awareness ብዛዕባኡ. Right. It was really wrong መቕታሎም ናቶም ኣምሓሩ ሰባት. So ንሂማኒቲ ጠጠምዋል ምንም ምስቲ ፔሌፍ ነጋኒ የውሉይ ምስ ማንም ና ፖለቲካ ፓርቲ ነጋኒ ነገር የውሉይ and I really ሃሙ ምግባርካ ዳዊት I really appreciate it and I love you for that. No, thank you. No, thank you for standing for freedom yourself. It's sugar أنا زري زلخص بزح الله وشتنا نتاريخ زعاتو كباسنا you know كنتسالا they don't want us to prosper and have unity and peace. I don't know. Meeting salasan Allahum بجاهم share دوارو أنا ليتي يو ين كتر ميتي هم يسميتهم بس أنا خلصهم أولو حجي تريوان حر اللهم إن حنات إنات freedom and her support to go to هونكم share قبرو يغني الله يحواتي حفتنا ما هي عديمنا لنا backdrop نتهانا حفتنا هابن نرئي لنا هابن we love you نحسم عنا أخواني if you can get your computer and check us out we're on you هابن we love you إذا يوم دونك أورد صرفوا أتسمعيهم ولا حتى خونين زياو جين ما هي كنزياو ما هي لك
እንታይ ዝብሎም ዕንቅሪቢት እየ ዝብሎም እቶም ህግደፋዊ ዕንቅሪቢት እዮም I forgot how to say scorpion. How do you say scorpion? ጥንቅርቤት. Huh? ጥንቅርቤት. Inkirbit? That's what we say in Tigray. How do you say frog in Tigrina? ጥንቅርዋ. ጥንቅርዋ? Yeah. كلهم هدفاوي زي مسعرف كلهم حريكيهم ناتم سألي تنقروا امزمتني ورقة كيف معلومش يا مش نحطت لكم يا حواتي خاني لك حطت نريولو حطت نحلكم ها حتى يمثلوا هو حارة we love you sister يبلغ له we do love you sister يغني لنا ريجن شوي ينبغلكم الله حطت نحلكم some guy said, don't pretend you know Tigrina language. Dahan aman zawalde. Pretend or no pretend. Nizara valana. Mwante akhad gabir. Bacha akhad in the Hizal. Have a nice day. Well done. Kubrum, thank you. Asmeret Gual Arcados. They want to break Tigray's soul, but that's impossible. Mengustu told Abi he was playing with fire. Oh yeah, Abi didn't get the message. Abi's playing with fire. Thank you, Muskadam. Oh, my brother Muskadam. Somebody wrote, she don't know about Tigray. This is a person. He's telling you, you don't know about Tigray, but check it out. But he's Eritrean. Uzi Asmara Gual Arcado said she don't know about Tigray, but on her Asmara's profile, it's all Eritrean flag. So this is the Hegdafawi Edgunet that I tell you about. Is the it doesn't make sense. So how does she not know about Tigray? She's born in Tigray. And let's also not forget there's a people that do this on purpose. On purpose basically, like he said, TPLF money. You know, so it is what it is. Oh no is يوم in her share قبروا جم حواتيريكم اللهم question حلكم نحفتنا ما هي سرر لي Ted from NY, thanks brother, he shared. Thank you for sharing. He said she's a real Tigrayan. And then you know Tigrayans have like a certain dialect when you guys speak Tigrina. Yeah. You guys have a different accent. Accent. And I love it. You know what? I didn't know Adam getting Hiji. I'm picking up on it. Like a Jonah, you know, things like that. I'm like, okay, you know what I mean? Yeah, even at Tigray, different accent in you. Hazina Makala different accent to you. Na Raya different accent. Na Aksum Adwa different accent to you. Even same Tigray like Hamzina New York Mission na West English kind of different accents. Mm-hmm. Yeah. I love it. I love it all. جين تجرينا زاربو I love يحبلكم كلهم أتفسحوا لي. Mahlet, even though I love the Tigrina speakers, I love all Biher of Eritrea Zalo. Our Eritrea كنقرأ كحفتي اتيوم كوناما كومتات مشالنا اتيوم Biher. They all have billion. They all have their own special, unique. The way they dress, the way they look, you know what I mean? It's marvelous. Just like Tigrayans have your own culture and pride. I love it. It's a history quite tells a lot. Is your new that not history is more zello. Not come history is more dolo. Dokuhum the harakame garum hirom korahbo zug Mr. Ode kulu misnedere. Every time they have a war, something important, a monument, a nice building, history, na aksum, you dum susus ilom. Izina dergis rahi. Kale I go brony konzi. Kindini TPLF kedam mountains the khodu krohwo net his be harmo net infrastructure you sobru. Izina muhuri no izina sarai na shaytani ana khamiz la mitka miki amno is yom وشتي اتيوم لاز يوم صعدوا قال امبر حبشاس كحرد حفرتي you know. Yep. حطيتو question. How does that حطيت question نحفتنا نحلكم before she gets out of here. I have another guest coming on, Mr. Bayane, but I would like to ask you know what it took for me to get Mahi here? You guys better start asking some questions. $1 million كفيلة أنا أبزخ نفسي. أنا account شديديو
Hara ilamo 1 million does how I I'm just joking. Sharing Guru, share Guru Nalohum. There's all these people watching, and none of them say share. Share Guru. Ted is one of the real ones. He shared. She's a real proud Gwala Makale. Thank you, Ted. Thank you, Terry. Anilna, yeah, share Guru. Let's the message of who look at Sahna you know. Yes, we need peace. We don't need how to salamai salfiri emish. Tigrayan salamai salfi governorum. And then Big Yon, you have a question? Shoot a question, brother. Thank you, Tigray Score Tasfai for sharing. Helen, thank you for sharing. Helen Gazain. After salamai salfiri eneris, Tigrayans, no, think about this. Is it no to war, yes to justice, no genocide. Ilom Tigrayans, what's in كلنت ان امهارا or Ethiopian bandera متسن مش بزح متسم كندي ز عرفوا خمتات بت باندera يهارموم نتي تግራين سلاماوي سلفيز governor it is sugar the loss. What if I was there? You think I'm gonna get hit by a flag and not do anything about it? Yeah. You think Kofi Lakharame? I think not. It's going to be a messed up day for everybody. You know what I mean? Yeah. Because they're not running up on the real ones. They're not running up on the right, or they need 1,000 versus 1. Imagine if it was even. Because they know it'd be a bad day for everybody. Yeah. Especially the ones that grew up here. We don't play that. So I'm just saying, the same thing with Eritrean, Tigrina too, and Seba, Kologuzai, Saraya, Sani, so on. We have, yes, we do. Bayonets, Agai, thank you for telling us that. Sessin, Makela, thank you. Everybody that's sharing. This is beautiful, yo. Keep it up. Yes, sir. Maskara, my brother. Regan Shue, my brother. Salam. Kulam salam. They love you. They're telling you they love you. I love you guys. Yosef said automatic. I was thinking the same thing. Yes, sir. Yosef is self-made is my little brother. And he's saying, yep, he knows. Well, we do Salama. If Captain Eritrea is there with Salama selfie against the genocide in Tigray, I dare. You know what I mean? You will see the power, the highly with Team Freedom. I bet you they're going to need Asata Shesef, because if my team is there, I promise you, there will be no bandera hitting. Sinasar get them, kanziahum. But I bet you. But don't worry, we'll see. We got 7 How do you know? Like you said, it was like only 1 versus thousands of them, so that's why I'm sure they wouldn't. But how to sub Rahima, man, after restaurant, you think, first of all, let's get something straight. Tigrayans are photom, come Ana's photom, my buddy Danny Denver, you really think he's gonna sit there and accept that? Look at the man. You know what I mean? And I don't know him. I'm not saying he's the toughest dude, but he was raised here. I promise you, he's not gonna accept that. It just will be a bad day for everybody. So if you're gonna attack people doing salam selfie, here's something that I spoke about the other day, and I'll tell you about it. And some people are not happy about it. Here, let's make a point. If you're doing salam selfie for those of you English speakers is a demonstration. But there's people doing demonstrations for the genocide. They support the genocide. You have to understand one thing. The President Biden is against the genocide. President Biden doesn't want this genocide. He's already expressed that. He's expressed ceasefire, right? Okay, that's the first thing. So why are you in America going against what the President of America has requested himself? First rule. Second rule, if you're doing Salamawi selfie, and I'm gonna make this loud so everybody can hear it, Mish, if you're doing Salamawi selfie, right now check it. You're doing Salamawi selfie for the genocide. This means you're supporting both dictators, right? Then why are you in America on political asylum if you ran away from your country because you said you don't support the government, Mish? But you're here in America, and guess what you're doing? You're supporting the government that you ran away from. This, my friends, is illegal. It doesn't make any sense. It's illegal. No, it's not. It's illegal because that means you're here under false pretense.
That means Yeah. hastikhan of the adimatsiha, kisaralaha, kisogoha and back to your country because you lied to get here and said you needed help and they were after you kamatsihamish, so you got to go. So is you do got the ones that do demonstrations to support the genocide. When the cops come and they arrest them and they run their name and all that, they're going to say, "Wait a minute, you came to America under political asylum. Yeah. And why are you supporting the very government that you ran away from?" Hmm. Hmm. This, my friends, is how you shut down a genocide support. Mish, because Yeah. when you run their information, they are here in political, and even if you have your citizenship, if you got it in an illegal way by lying, you can get in trouble. So I'm just Exactly. saying, something for y'all to think about. And Yeah. a lot of people. So you're the future of the coming generation. Continue the journey of peace. Thank you, Stefanos. One of the brothers said, good question, Captain Fermahi. What do you think the impact will happen? What do you think the impact will happen to the rape victims psychologically? Yikes! Sorry, Mahi, that's a hard one. Mm. If you need help, I'll jump in there. But tell me what you think as a lady. I know you probably, I don't know if you went through or seen any of that kind of stuff, but how do you think that affects? Let's just speak about the female victims. How do you think that affects them psychologically? Wow, I don't know. Let alone to experience it. Even تحسوا لها is just it's heavy, you know. So I'm sure they're affected. We're affected. كلنا like we're like traumatized obviously. But I got a little bit ነገራት. So I know بتعمي خبيديو, but at the end of the day, what from our history, Tegaru, we're gonna overcome this for sure. You know, how history na, you know, ብዙሕ ፀገም ሓሊፍና ኢና መፂና. This is not the first time. ካብ ደርጊ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ I'm sure ብጣዕሚ worst ነገር ነይሩ ካብዚ ንገድል I'm sure ከዚ ሕዚ ሚድያ ስለነሎ እዩ ይወፅሎም በይ I'm sure they've done worse than this before. Already ድሕና ኮይና ማዕቢልና ዓቢና ንባዕልና ሓሊፍናስ ንኢትዮጵያ ኮይና ነርና ኢና. So ሕዚ ላ I'm sure ሰብ ክጉዳእ እዩ ኩለና ንጉዳእ ኢና for a moment. ግን ክንሓልፎ ኢና. We're gonna be okay. That's I know. Okay, so Ms. Karam asked kind of relatively the same question. So I also specialize in sexual harassment, sexual assault victims, Mish. So you guys have to understand that it's huge, and there's a PTSD factor to this, right? So not only is there a PTSD factor to this, there's also a factor that it affects their children, that because the people that are going through this, and then the healing process triggers. There's a lot of triggers. So don't think for 1 second once this war ends, you're going to have all these young generations just jumping around triggered, and it could be spontaneous. I mean, that's going to be the biggest issue. And you know what? It's not going to take 1 year to fix. It's not going to take 5 years to fix. It's not going to take 20 years to fix. This disgusting thing will be with people throughout their entire life. So what's going to happen is you're going to see a bunch of people go through this transitional phase until either A, they settle with it, or B, they can't settle with it. And that type of trauma is extreme. And that should be frowned upon by the entire world. No one should accept that type. As soon as the planet heard that happen, they should have been on that. You know what I mean? But unfortunately, we get all this we get a lot of nonsense media trying to debunk this and that. It doesn't matter if Amharas did it. It doesn't matter if Eritreans did it. Don't matter. Some say, oh, prisoners, there was a prison in Tigray and the prisoners all got out and that's what they did. We don't believe none of that. It doesn't matter who did it. The fact that it's done is what we're worried about. You think I care which person did it? As long as it happened. That's the problem. That's what you need to be focused on. So we have, you made a good point. Personally, I know some people who said Higdef abused them to get residence in America. Yes, Miss Bayana Tagay, absolutely. And that's Higdefawi's number one thing. They'll come over here and act like they've been political asylum, like Monica Higdefawi.
political asylum, but then #1 Hidef supporter, and she thinks that's not going to affect her. Not a smart lady. Continue your show, sister. It's coming. You know what I mean? Don't worry. The planet has a way of cleaning itself up. All right. If you guys don't have no other questions, you would be surprised, Dawit. I know. Sad. Mish. Thank you for asking, family. Yes, sir. Miss Adam, I got you, bro. And if anybody got any other questions, shoot it now. We're about to bring Mr. Bayena in. If Mr. Bayena is not, let me see if he's even. He's probably like, you know what? I'm going to sleep. You youngins, diaspora, if he's listening. See anybody have any other questions for our sister Mahi? She will be coming back. Don't let her off the hook that easy, honey. We're not letting you off that easy. Huh? Oh, Hazima already breaking that, so yeah. Proud of you. Thank you. Yes, come on. He's not picking up. Scanny. All right. Let's see if Mr. Bayene. Anyway, I'll tell you more Nagar. There's a protest in DC, March 25, and then March 26, the New York and EU. So Tegaru, please Taganayu and Eritrean Tegufuna Talifum, please our Mexican support Guaru. You know, we have to be the voice in his أنا كن هو ميبلناي إحنا إننا يوم أو زي ساتم دنت أولامي on purpose as يوم so the only thing we can do is be voice for them, and please cut I know videos عادي صراحة إنه stuff أي متشيكة جن بتعمي مكرو بتعمي مكركم كتماتو تساتفوا يحتت and yeah, and then even نودفيتون خالق زي you know لكنك حتى نتلو خمزينيرو, and then what did you do? You know, you gotta be able to answer that. خمزي جرا support جرا سلامة يسلفي وزي نزي حقي زي كتولو لأنه عارفون نودفيتو اسكت نزويكم support جورنا. Thank you so much. Thank you, Mahi Haftana. Bye Bayan is I'm waiting on him. I could play music or whatever, but I want to say thank you. The people are happy that you came on to express your feelings. Hizbi Tigray, you have a message for your people to cheer them up or give them strength. Say your piece now before we roll out. Thank you كلكم يقنلنا دعمية نفوتكم كلكم supporter na Tegaru. And thank you so much, Dawit, for having me and for everything that you're doing. Thank you so much. Thank you, Mahi. Thank you, our sister. We appreciate you. Stay strong. Love, strength, and what? Team what? Team Freedom. Team Freedom. We'll talk to you later. Thank you for coming. Thank you. Bye. All right, Mr. Bayene, I've been waiting on you. Let me call Mr. Bayene. He's not on. See if he will come on. If not, we could play a little music or something until he comes on. Anyways, if you guys have any questions for me, I would like to answer them for you. Write it now and we can have a conversation. Come on. Let me read the questions. Thank you, Mahi. Okay. Any questions for Captain Eritrea? All right, here we go. Mr. Bayene, salam salam, kubura bona. Salam Dawit. Ira, humaloha. Oh, we're good. How are you? Maharana. How do you say it? Maharana Christos is when you sneeze, mish. Yemezgin amlach. Yeah. Hi. Kulomiriha lo haji. Hutot is Mr. Michael Bayene. Arba'an hamushtan amet experience na politics alowo nufu'u
كله زي فلت أيلان ريهم يهم كميزي جزء and her question علىكم. This is the person asked at the PhD level تحسب على كملس خيلي. Please question أبزحتاتو رياكم على. If you have a question for him, meanwhile I'm going to ask him some questions and we can get this started. Mr. Bayane, welcome. Hello, Abona, Mr. Bayane. So the first question, Mr. Bayane, is this Salamawi Salfiri in Anerna Bizaba Etiom Amhara, Matiom Netiom Salamawi Salfis Governor Tegrawi, is up to Omnerum Batibandera stick Yeromish. كم يجي سمعك؟ مجمريا نقول لهم سلام بمغصال سلاماو سلفي ترجم علوه نمنتي أخذ تقبر سلاماو سلفي سلاماو سلفي كل جزية بلومد النفلطة تعمي زلوا دمصه تبلو تأثير زلوا دمصه تبلو سلام سينو زلوا دمصه تبلو نعلم كتفلطلو نبدل علينا شجر على بعدنا حد ديكتاتور وكمان جزاء له حزبنا يتأمل له يحمم له إل كان عالم دمصخات هبمه بعالم قلحتات ركب إزي تعلم أنا سلامه سلفي أبز حجز خيزلو قداينا إثيوبيا زي فتحاوي وقع سلامه حزبز أفعال زلو ناي بحقي ناي جونوسايد عاليت مصنات زقبرلو زلو بزم حواتنا تغارو كمون رهرها زلوهم إرتراويان أمحارون والقصبات أورومو صوماليا ولاون أمريكان كي ترفع أبقل قلبوتها تحويسهم سلمن تائم تحويسهم دم سازياتو مخنياتو حماق سراح يسرح سلو زلو بإثيوبيا نحنا إرتراويان كن حووسو خلنا كم قروا بتي نتيز فتصم زلو جبن أبلع لسلامه حزبي سراويت ويانن سراويت أبين انت تواقعوا سراويت يوم كواقعوا خلو خكم سرقم يواسون اتشجر زلقن أبجزا زلا سبيتي قلعة عابي نئشتو بزي قبو سبعاوي زغودلو مقتل تخفتصم كله نحنا خل إرتراويان كم قرابتنا حزب إثيوبيا حزب تግራይ زقبر بدلات دمصنا هنهب قبو يو تعارقو ايتبقاسو وقسي سبيعة تطفئ امبري لمعات ايتمصنيا وق في اللي اتمص اب عالم تواقيهم تفالاليو منبر تعارقو ما يسمعنان سلازي إثيوبياوان كم إثيوبياوان كتحمد تخونكم بإثيوبيا نزلكم شجر أتربيزا فتحوه كنبل مخالنا انت قونا جن أب هاجرنا حد عوالا وجلله زوجل زي نسلاسة عمت نهزب إرتران قتيلو أطفئو أسيرو أطميو أب هاجر زلو هابتي زي نور درجة بصيحو هاجر بزي من الساعة كم تترف جيروا حلوف حليفو زوجة بإثيوبيا تفتيرو زلو بملو حيلو أتيوه سلامنتاي نويانا سلت صلعي وا قدم 30 عمت وقنا كايت كلنا نحنا النصانت مزوم حجت عراري يكون ويانا خطف زغور زلو أنصارهم كندي دم حليفو أطبات هدينا بخارات حريدو إرتراوان عبيتنا أشون حصاناتن بتانكتات ترقيصهم بمحارو دحر 30 عمت
مستون قتلتنا جزأتنا مخا بحرنا نخرخبو زنباهقو زلو دوبنا خاب أي بحري نابلو زارو زلو مستون تعراريخو نهزب تقرأي كتقفق مجمريا إيساب أويو قال أي دوب صغيرو خيط كوخنن زلو عماتي وجلي أمو نام حرو سلاماو سلفي نايد قفتي أبي سلاماو سلفي انتا ينيرو تجرحوهم إلنا هنريو قد الناتيو تجرحوهم وقع يقتصل تقرينياز بهال تقراوايز بهال كتأفع اللوو كحرر اللوو تامرت ترحق ترفع اللوو كمتن عنا زولنا نورو أمحارا مرتونجي هزبو أسفل لغنم زولوز نورو حجقا مرتاچو እንጂ ህዝባቸው አያስፈልገንም ዝብል ጭርሖ ኢሳያስ ተወሰሆ ንኤርትራውያን ብምጥፋእ ንተጋሩ ብምጥፋእ ምድሮም ሓራጥ راح ክትከውን ተሃገር ሓሊሞም ንሕና ከም ኤርትራውያን ምስቶም ከምኡ ዝብሉ ተሓዊስና ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ትተሓወስ أمحارو تمقرم نديتاتنا بتانكز درغصون يرغصنا عندنا كنبل دينا وصينا إيرتراويان هقدف إذا كنبلنا وصينا عتقكم عتقنا أي يقبرو بعنتو بو هقدف زبال أمرو يبلون أي حسبنيو دقو حقيفو دقي دخا إيرتراويان كتفق لهم يكونن حليمو زم كلهم من هقدر زوجف زلوا كحجي ثم نساتنا أشتغلوا هاي تحزمنهم سام فلتات كون خلوا أبونا يلو أدينا يلا كون خلوا يمين وتم كلهم كالوت جن أبقى صورة زي نبرو لعل 5 عمت تصدوا قالك حزب جنبارينا نيرنامو ولا يطفون بري يتو كاب حزب جنبار كابتي وجيله بس مرازو لهاديمهم نفس ما وصيهم حجب سدت كوينم إرساويان كمسلو زغورو زلو بس حدا شنقا اتم هاف كاس زغونو فرق نفسهم إثيوبياويان فرق نفسهم إرساويان إزي أمام زعقرقر زلو بس أبعتو زغصريهم كا شيم تزل زحفر نغري جن حدا نغر كنغروكم ويانا حرنة تግራይ ህዝቡ ስለዛዕጠቀይ نزوج إزيك مسألنا يلو فريح سلتلالو دالولو إنهاني جوجيلا أبن جوجيلا إساسن أمبركي هوم إتا سعرات كأ نوح جزيت وسدنيا imagine بسومون كنو دقوينا إلهم زفوكورلو 140 معالت غيرلو 140 days you guys wake up 140 معالتي 360 تخبيبهم موصي زي بلهم قط إلهم تعاتقهم أنصار زورارو وجيلي كمو كنتو خلو أجينا عبلهم عنه أجينا عبلهم إرتراوي أب إثيوبيا أنتر الليخا أب تجراي أنتر الليخا برد كعتق دحر السلفان تايت رفا بعل بقلة بعل أيالو بعل جمدا بعل قمدا مزرعة دبونا رجيسهم حزبنا حاجة وعلو عين فاكدين تدالو حزبي أترا من البات بزي مفلات بسألوا ويانا 5 غير هنا 5 قوين هنا إلكم نزو وق خير الله لكم تدقوا فزلهم shame to you guys too اتم ودقبا قدفوا تاريخون اين وروم توم زچرحو سمعم علينا نزارو نريهم علينا اذا من اشقول عقن افلطو زيبلكم ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ያ ኤርትራውያን ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ካብ ዶብ ሱዳን ክሳብ ዶብ ጅቡቲ ክሳብ ዶብ ኢትዮጵያ ብምልኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ
شمونت بهراتنا إرترا شمونت عنقاطات شعاتها شعيدي ولا 10 ناي رشايد هذولو كل إرتراوي زيادة إرترا ناي تقرينيا تزارابي كونت ناي صحة تزارابي كونت ناي بلين تزارابي كونت ناي هدارب طرح ناي نفس وقف بهرات هاي كونت نايزون كلهم إرترا نايزون كلهم دقنا يمكن أب تقرأي طف زلو فوات سلمنتاي تم طف زلو دقنا كو أبو طف زلو كم دقنا نرأيهم أبزي دقنا زبلت أن دابلعو تمرتهم من داخلو مسدروم تام مامي قوم نادقسو بسلام እንዳነበሩ خلو እቶም ደቅርኻ ኤርትራውያን ንኽጠፍኡ ስለምንታይ ይጭርሓሎም ኢሳያስ ማለት እኮ ንኤርትራ ኸጽንታን ከጥፋኣን ዝመፀ ሓደ ጉሒላ እዩ ምስ ጉጅሉ እሞ ኣብዚ እዋን ምስ ተጋሩ ቀደም ወያኔ ምስ ሻዕብያ ኮይና ሃሪማታን ይጀብሃ ኣብ 98 ውግእ ኣካዲ ተኻይዱ ሰዋት مخطفالو إرتراوي إساز مهازو كوي خلو نويانا عديمون إرترام سين تقار لحرنة إرترا ظهرما إساياسن وجلوني حزبه قنبار زبال عماس وجلي تسعان شو منتن وقع تسعان شعاتن كلتشه زخل ما سياتنا زد فيه إساز ولعو وقع كوي بسماني عامة مهرت مسويانا خوينو انتقار لحرنة إرترا هاريمو مسويانا خوينو ندرق فريسو دي حر درقي إن هلا حجو خلتشحن عسران حادن كا خلتشحن عسران كا مس درقو خوينو نوتو مقالو سنور بزي قد زلهم في الليل نعم قد فتر عيلهم وما إرتراويان زيو حطلنا ويانا نحط أفيهم أم حارتو خيلهم تنقل نزليوان بوتا إساس مدميدو لومي إزي آخا أزابت أي تخوانين يا كنقل عفو نقول فإنا زود خلبي نايمن نتقلو لاو زولوو أبتا عربيا زيقو عوالا أمار شابي دي زعابي سدي حزبنا قنيتوو إزي سمعكم فتوم حجي زوق زخي زولو ويانا خمس جيران دي أبا أدي ساوا ويانا وأدي ساوا حانتنا قراي قبرهنا أنا تقاوماي نيري أو ودبات نيري ودباتنا ويانا زي كوني عنقي فكن بعد غير انت عنقي فكن آفي ملي الزارو بيه قال لكم حصوتي ناي بعد جنرال مسن نيركم ناي بعد حبور نيركم نحن حدكم تتحساسوا نيركم أينا يودب سكم تلي أبز 10 عامات في إثيوبيا هنقبل أينا يودب نوش إرسا أتيو أنصار هقدف سكم تزوس هذا له ويانا بيدنا حزومنا إذن جنزب ذوبهم نورا أبو كتوت والعلن نركم نفعلت كوينا صبغنا نمانكم حجي فين حين هتبلو تحتي أبالاتكم زلوا زلوكم سمع لنا سلازي ويانا إثيوبيان يوم أبعدهم نيرو نعانا نتقامو مرس أفكيرهم لنا سودان كوسي قهنا تفوتو كوهمه غبا اخو غورو زخلو خاب ايربورت سمرسو كابو معقوبي ترخيبو اب اثيوبيا نيرو انتاي تغيرو دحار نتاريخنا نوكس ابونا سو حمد ريس عوتاي نميدا خوص خلو ገንዘብ ሒዙ ይወፀን እኹል ዝኾነ ብረት ሒዙ ይወፀን እኹል ዝኾነ ሰብ ሒዙ ይወፀን ሸውዓተ 12 ዝኾኑ ሰባት ሒዙ ወፂኡ سنونا خويسوس للتقالسي عميدا إرترا كابشو عاد سب 7 حساب كم زوات غيره مغنياتو سلا سرحي مغنياتو تعلامو قنع خوينو نهزو سلا دلا عليه نحنا قن نقهو أب أدي سوا خيدنا نفاناج النيرنا إساياس أبا سمرا خلو أوشنا أفيو يخفاف لنا نيرو سلامتاقي كان زين إرو حجي خلا أنت هونكم تفعلوا لهم حجي أنت هونكم زي صرفوا
حنساب تأكيدكم تزاربوا على التلفزيونات بدحروا أتسامعنا لكم تفعلوا إذن جزعتوا انتهى تفعلوا ذلو سلطان كعزبت سلطان زبت سلطان تقاليسكا أتمثل سلطان تقاليسكا تسويقها تواقيقها أتمثل أبا إوروبا أب سويدن سفيركا أب جرمن سفيركا أب أمريكا سفيركا إساس أوريجو سلطان زبوكم يلا سلازي هاجر كتورحنون تخونكم بوليتيكاو رئيتهم أب جبهم أقميتكم هاجراو رئيتهم هاجر نمرحان أب زحج بس حتى زلا هاجرنا تلاعيلكم أنت زي تبغيسكم مويتكم مالتي حزب إرساها قدايا كجبري سلازي نحنا سب كلمة خالقات منقف ننفسها مرأي أقدس نتالو نفسنا نرأي نفسنا نرأرم دخمتنا نرأرم سلازي إذا خيزلو كنات وجه إرتراويان تقولوا تجارو تقولوا زحزن نجاريها عالم فليتون إحنا سي بقول لازم مسراوتنا ناولكم تدناغرو مدناغرتي سراوتكم سراوت نحفظوهم انتوا كنتوا قاوموا قدم نيركم مخنيات سراوت بحال كلكم نبين تنصل زغير ايكونن إساياس مراحي كورنيلات جنرالات አለዎ سراوت አለዎ እዚ سراوت زي سراوتنا ኤርትራ አይኮነን سراوتنا إساياس انت دليل جيبوتي سدو تدليل يمن سدو تدليل السودان يواقو تدليل إثيوبيا يواقو مبزبل سبعة يلا مخنياتي كلني هذي نهزبو زي الحين سمعوا نيرتراوي هادي مويلو بتيف قالوا تقلب نيرتراو تزاريبي لو زأسر كابيدهم زهادم أولاد نفس الروح خيدهم نفس الروح زقافعوا بزي الجباب سبت أسيرو زقتل سلسة ميتون سوسان زخون إسربيت زلو عدي من إساي زي بالله عد خم ترس زقبر عمانديو إساي سكو أبعدها اللو خوينو تزاز عايز حلفن بري تأثراي تسراويتي نهزبي خساب زي تخلاقلي نهاجرو فتحي خساب زي مصي ناتي سراويتا يكونن you like it or not سلازي نحنا سراويت نا إرترا سراويت نقبرو يقدسيو لومي نزوق إزي دقيفو من سراويت نارو قال زبل هقدفيو هقدفتا أمحارا خوينا مين إتوم أمحارا طوب عديتاتنا زقروطو عدنا زنددو حزبنا زطفو نسلاس عامد كساب حجي هاجرنا زي حاوي زلو إساسكا هاي لسلاسة سلزل أخو ناتو هومورك قبرالو إرتراوين هومورك نهانا نقبر سألا حزبي إرترا إساسيو جن إساس ما صار حلوه كلهم تمسوا زلو جنرالاتو ما راح كفله سراوتو ولا قالوا سألا حزبي إرترايمي سلازي زيتي مجمريا خلفوت زلي بدختي قال اي ابزا سكرين داويت انت غيرلو وي كابتن إرترا انت غيرلو حبن زاجيغنا قالنا حبن مالت صنعتي تبع بلح فتحي زنقست قال استيتيا بمسروت حبن او امريكا تاريخ اللغه هو بفتارز مصي اي تسمعنيا عينا ونا يترئنيا لباقن لعلو كلها حبن نزقلو سنكلنا سجيرا PhD زمصت قالن استيتيا حبن نتم أكالهم زغدلو أو عالم زلو تطابقيتيا she is a great lawyer إذا بقدمها يتزاربتو إذا جونسايد أب تقرأي زخيد زلو زبلوتو أجنع إبلا حبن 100 حبن غي الجوخي ألنا بقول نغي اتهم أخلاقاتنا هيقدف حدا خلته
صحيفهم صرفوا خدو تقاوموا خدو إذني تكبروا لهم أي تكبروا لهم إذيهم تحت سب يمين نايسب لبلون يبلومن جزءات يمين ننفسهم نسأز وصي يكونون حدا سب نحن ننفسه نسأز يوصي كل سب نسأز خمسة وصي غير إزري ندحر slave كوين حدا سب نحدا نجر he think everyone is slave إذيهم كا slave نحدا ملاك وجود يمين سلازي عوت ناي حزب تግራይ حج خرغاغصين عوت ناي حزب إرتراخا معرم كرغاغصين ازي اب اسمرا زلو غجلن ازي اب اديس ابابا زلو بيكي ناي إساياسن ازي ام كلتيوم كسعاريومي كوطقيومي عوت نحزب إرترا عوت نوصع حزب تግራይ نوصع حزب إرترا فتحن سلامن نخل خبابينا نخل عالم كم اون نزحج وريدو زلو ناي كورونا شجر كلهنا زما بزلكم يكون كالئ توصع حزبنا طعنو تحليو سلام زخونه هيوت كفطرولو يمني نزوم بزي الجباب بقفعي زقطولو زلو بزي الجباب زموتو زلو من اساتقا من سسماي وارسوم ازي بأملاخ مسأنا فرديو جن انتا هنقبر انتا قيلنا صولوت نقبر نفتحن الزارب حق تزاربنا خبت إلنا ندكس يقن يلي ودحنك thank you Thank you, Mr. Bayane. That was excellent. That was very touching. That was very powerful. That's why I love having you on my show. You empower me. My I tahilana it lost my presidential level zarabai mish. So نمزجنا كائنا بطعمي بوزح سلا experience لزلكا حتى على نغاني زي نوز يريانيره أبي أحمد يلو متيوم TDF حجي surrender قبرو نحس surrender زي قبركم حزبكم يزت أفق حجي surrender قبرو أنا خمت رداني جن تي تግራይ defense force دا أكبه أوروميا يحوسلو مسهم ولا إريتريا مسهم يأتولو كحجزوهم I think أبي تي generals ناتو تيم كلهم حلافي ناتو بجاها حجيت أتوهن بلالنا أربق كالي جرنا مسأمبر نتفق لنا حجي ناتو special operations forces سريدوهم كحجزوهم نتيهم أبتي كاسي زكالا سودالو against TDF against Tigrayans defense force جيني كم تعلم زريا زال حجانا بس عادي كريا خلقه بزحتي وتهدر ناي أبي ناي Ethiopia forces يدم سوسلو أخلون so كم يسمع كزيشت أرادي or أبي surrender يبلو مالو because you would allow you could tell allow so خاب علو after palace in the deck essay يصدم سن دك أم حرق حرر يا مجمريا وجه فتحاون زي فتحاوني just and unjust زغني وجه الله خلته وجه زي فتحاو وجه كل جزء بستناوحي قالسي فشالايو ازي بأبي زتبقس وجه نايتم كحتي توقسوي اتتم كحتي كلتا عمد كنصوم عوص انيحنا هنا اتوم إليتس نيام حارة كل جزء تم كحت اللوه مسكينة هاي حارستا هزبو محارة زفولت انا قر يبلو اتوم إليتس جن تاسر رأي من تاع سلطان ياسر رأي نصوم سلازي حزواتها سلطان ومقابل عيل تقراي سل اللوه روي زغنة سلئي حادي نا إرترا من إسالة ويانا سلز فقد لهم ين بحيلهم إرتراويان وسيدهم أيبلون يمين ويانا سلز فقد لهم زبل سل اللوه كالأي بتقارو بفلايك نفسي هير ملس نعسران شو عطن عمد كمرح كلون إثيوبيا
ምናልባት ኣምሓራይ ነይሩ ተዝኸውን ኣብ ሰማይ ምሰቀልዎ ምክንያቱ መለስ ኢትዮጵያ ቅድሚ መለስ ዝነበሩ መራሕቲ ሃይለ ስላሴ ይኹን መንግስቱ ብድሕሪኡ ዝመፀውን እዚ ሃይለ ማርያም ዝብልዎ ሓደ ስኢሉ ልሙስ ዝኾነ መራሒ ነበረ ሕጂ እውን እዚ ንመለስ ዝዋዳደር መራሒ ኣይውሽ መለስ ኤርትራዊ ነይሩ ተዝኸውን ንመለስ ንዓዱ ንሃገሩ ንኢትዮጵያ ሳክሪፋይስ ዝገበረ ጥራሕ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ናብ ኤውሮጳ ዝቀየራ ሰብ እዩ ነይሩ እዚ ሓቂ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ግዜ ተመላሊሰ ርኤ ግን ኣምሓራይ ስለ ዘይኮነ ኩሎም ቶም ኣምሓሩ ኣይተሓጎሱን እሞ ሕጂ 4 ዓመት ከይገበረ መለስ ካብ ዝመውት ኣብ ስልጣን መፅኦም እንታይ ገይሮም እቲ ዝነበረ ሳርፕለስ ኣጥፊኦም ሃገር ፋሕፋሕ ኣቢሎማ ንኩሎም ክርድኦም ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ሕጂ እታ ኣብ ግዜ መለስ ዝነበረት ኢትዮጵያ የላን ኣይክትህሉን እያ ኢትዮጵያ is going to be like Yugoslavia history na Yugoslavia ክደግም እያ ኢትዮጵያ ኣነ ድዒ ተጋሩ ከመይ ይርእይዎ ኣይፈልጥን እምበር ተጋሩ ሕጂ ኢትዮጵያውያን ኢሎም ክነብሩ ምስ ኣምሓራ እንድሕር ኮይኖም dead body እዮም በቃ ዝሞቱ ሰባት እዮም ግን I don't think ኣይመስለንን ድሕርዚ ዕንወት እዚ ወፃተኛ ሓይሊ ኤርትራ እትዮም ኤሊት ናይ ኣምሓራ ቂምቶም ከውፁ ሶማሊያ ኣምፅኦም ናይ ዓረብ ድሮን ኣምፅኦም ሰላማዊ ህዝቢ ዘፅነቱ እዚኦም ምዚኦም ክነብሩ እንድሕር ኮይኖም ዋ እንድዒ I don't know ክርዳእኒ ይክእልን እዩ እንታይ ማለት ኢትዮጵያውነት ኣይርዳእኒ እምበር ናይ መለስ ከም ኣነ ሚዛነይ ታሪክ ናይ መለስ 27 ዓመት ንኢትዮጵያ ኣልሚዒዋ ዝነበረ ከም መለስ ዝኣመሰለ መራሒ ኣይክረኽቡን እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ መለስ ዝነበረትካ ኣይክትህሉን እያ ባህላየ ናብታ ሕቶኻ ክመፅእ እዚ ውግእ መን ተዓዊቱ ብትሕዝኡ ዝተዓወተ የለን ግን ከምቲ ሕልሚ ናይ መለስ ናይ ኣብይ ዝነበረ ንተጋሩ ብሸውዓተ መዓልቲ ርግፅግፅ ኣቢሉ ዝፀፋእ ኣጥፊኡ ተቋፃፂርና ኢና ኢሉ ተሃንዲዱ ዝመፀ ፈሺሉ ተሳዒሩ ን140 መዓልቲ ስኖም ነኺሶም ዝተቃለሱ መሬቶም ዓዶም ቦቶኦም ዓቀበቱ ቁልቁለቱ ርብኡ ጎልጎሉ ስለ ዝፈልጥዎ ኣብ ዝደለይዎ ጉድጓድ እንዳጥሓልዎም ልዕሊ 200,000 ክሳብ 350,000 ዝኾኑ ወታደራት ኣብ ትግራይ ተወዲኦም ኣለዉ ብውሕዱ እዚ ኣፅናቲ ዝኾነ ኮንቨንሽናል ወር እዩ ከይቋረፀ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውግእ 1,200 ሰብ እናሞተ ክመፁ ከለዉ ክንደይ ሰብ ሞይቱ ኣነ ኩናት ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጦ ወራሪ ሰራዊት ኩሉ ግዜ ከሳሪ እዩ ዝወርር ሰራዊት ተሃንዲዱ ብፍላይ ናይ ኣምሓሩ ኣገባብ ኣዋጋጋ ፅርግያ ሒዞም ዝመፁ ሓንቲ ጋንታ እያ ተኣኽሎ ኣድብዩ ፀንሐ ሓይሊ 400-500 ኣብ ረብዒ ሰዓት ይፀፍእ እዚኦም ከዓ ሆ ተረኽበ ኢሎም መፁ ነይሮም ክሳብ ዝኣቱ ጥራሕ ክንደያ ሸሓት ጠፊኦም ኣለዉ ፈጣሪ ዝርኦ ይሱ ስለዚ እንታይ ማለት እየ ከኣቱ ተወዲኦም ናብ ጎቦታት ከሓውሩቃ ውዱ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ሞቱ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ሃድሙ ኣለዉ ከምቲ ንሶም ዝሓሰብዎ ያይ ኣምሓሩ 14 ሚልዮን ኣለና እዚኦም 7 ሚልዮን 6 ሚልዮን እዮም ነዚኦም ዋላ 5 ሚልዮን ኣጥፊና ክንሕዞም ኢና ኢሉ እቲ ሓደ ኣብ ኤርትራ ተማሪኹ ዝነበረ ሰብኣይ ጀነራል ነይረ ዝብል ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ ቀይሕ ባሕሪ እንተዘይሒዝካሲ ኢትዮጵያ ድኻይ ክትከውን ኢሉ ዝፈከረ ጨመዳዲ ዋላ ገመዳ ዝብሉ I don't know his name ስለዚ ተጋሩ ስኖም ነኺሶም ተዋጊኦም ተኸላኺሎም ሕጂ ግን ስዒሮም ኣብ ምጥቃዕ ኣኸዱ ኣለዉ ጁንታ ዝብሎም ነበረ መራሕቲ
ناي ويانا يلوم نمجمر يكذب تاريخ سمعي وقخاب جمر انتاي مالي سيزي من قديو مخنياتو أوشتي إثيوبيا معات قلولالو معات وقعاتالو السودان بزي وريراتو مالا حجي أورومو كتماتات يحزلو انتقنا عفار حجي معات سلامة وسلف معات قلملالو بيشانقول زولو بوتا معات وقعات معات وقد انتاشو ملو سلازي أبي مالت هاجر نخطف زمصي حزبي نخفال زمصيو أبي تسعيرلو زخلنا إرسال سراويت أتيو ناتي زل بوتاتات ناي هو حد ويقع حزباويان حرنة تግራይ كحزي كألن زحزح يبلو مالو أبز حصر غزي عوت ناي حزب تግራይ كرغاغص كنرينا ازي منيوت زي كونه بتبعت صرحلو زلوي أجن عقابلو أميرا تግራይ ግንባሮም ሂቦም ዝዋጉ ዘለው ጀጋኑ ነዚ ታሪክ እዚ ሰሪሖም ዘለው ኣብ ታሪክ ተራእይ ይፈልጥኒ ኣብ ታሪክ ዓለም ኣይተረአን 360 ተኸቢቦም መውጽእ ዘይብሎም ዝኾነ ይኹን ቦታ ስኖም ነኺሶም ዝዋጉ ጀጋኑ ኣይተረአን ኣብ ዓለም ታሪክ ሰሪሖም ኣለው ሓደ እንደገና ብዝላዓለ ደረጃ ኣገናዕ ዝብሎም ተወሳኽናቱ ኣብ ወፃእ ዘለው ተጋሩ ኣብዛ 4 ወርሒ ዓለም ሙሉ ተቋጻጺሮም بدبلوماسي نمحرا سعيرمو عالم ملو أبقودنا مالو زوم كلتا مراحتنا إرسان نا إثيوبيا مراح زولو سويلو عشل إزيوم نا جونوسايد أب ICC كو صدو مخانم زيت أرات النقر أيكونن مخنياتو كمزز أمسالة قفعي ترأي فلتن انتراري إخمو إتي فيديوهات مسأي تمام حروف أنصلو خلو قداقمو خلو نتوم ستوغو قتلو نابلو زارو خلو كما يقرر ترخيبو مسلوكم زي إزي تمام حروف بعلم سألوه أبجبوهم غيرهم أخذوا خلو أوقع آتيهم تقتيلهم أبجبوهم تانيحو إزي بروفيو نحاد التوقاسي إن هيومنز غني حيسكات حكومو أب حكمنات وصدو توغي سانكيليو أداقو مويل كاقتل هيو زلو وسب كابز خف قفعلو أما نزين خدقم سلامة وسلفي أم حارون إرسراويان مسيوم وقي يقصل كبلو زي سن خاسي حوص أنت تقرط ماليزي سلازي إتانات كحطو أبي سلاز تسعري مرحتكم حيزكم أمصولي كقصلي أبيناك قريفو توقس أبي تطابلو يقصلون نزلو نمان يقوم إلو زفارارة تقارو عشرات دي من مرحتهم تهبو يواقوه كيد سبعين تخونكا كيد مش كحزوم يلكا كيد حزوم مش أمصولي تقرأ عشاء كونه حجين الحري قبل منهم تعشي أي فلتن كساب حجينا عشون مرحتكم مصاي كونن تسليفو واقع كاي سلازي كم أزول المراحي كابزلا على درجة سعرنا يومنا قروب يوم تريفهم زلوا زمجونتا أبت قوبتات ينزلوا طرنيتنا خنوم صامنا بالنيرو حجين حزب تግራይ أي نتوس قتلو زلوا حزبس حيزو خمس قالوا نمرحتو هري كيرمي يقرمي سلازي أمحران مالك جوجيلا محران نا أبي جوجيلن تسعيرهم يوم أبز حصر غزي ወይ ከሃድሚው ወይ በዓለም ከተሓዚዩ ስለዚ ኣብ ውግእ ዝኣተወ ሰራዊት ንህዝቢ በሓይሉ ዘይከኣሎ ንህዝቢ ኣምፃዮም መራሕትኻ ክብሎ ኣይክእልን መን ከኽሰምዖ ስለዚ እቲ ናይ ድኽመት ምልክት ናይ ስዕረት ምልክት ስለዝኾነ ኣብይ ተሳዒሩ ወዳሓንካ ሕቶ ተልዩ ቀጽል Yikanilna, Mr. Bayane, we appreciate the great answer on that. There's another question I have for you. Abzi diaspora zalos ndabalu. That's ago. That's it. Mish nanhrum kama go to yu'lu. Gina abzi hiji kizaro halaha lahare zigalet zalo mani shimuska khorabo. Anyways, important. Hona you bella issues bahal.
شو مخمان إيرتراوي زهونه بزعبا عدخات راح زي تزارب انتي ملكتك تجرايس سيلكم بتجراي راح تزاربوا يردانا ايو اسايس ناب تجراي تينا بعلوها خمزي هي نفلت اينا جين زي ابزي ماتسيمز كن قلت كلنا خمزينا conversation كن زارب كلنا سلامتاي نتي زربات طويلهم زيهم هدفاوي ناب كالي تو بزعبا عدخا زي تعزب بزعبا عدخا بو زي تزارب سلامتاي ناي تجراي راح تزارب كوميلهم يحاتلو جينتي كمت انا زرداني كاي ملسك هلاها زي عدنا 3 عمد تأثير بعلا refugees كلهم إريتراوي وست إريتريا كاب زخول العالمس the most refugees اب إريتريا إزلو كمي نرت حتيت كاني كلهم هزبنا تأثيرهم يوم وست عدوم بعلم refugees يوم إزيم تجراوي ناتسنت كاب أرم نيروهم تعيمهم أنت ناتسنت حجي سب ناتسنت ناتهم كوسيد كله دوي لهم تسيوم يقال سلو إرتراوي جين بسنكي زي بعال يوبلا إسو قال بزمات أمز لفلفو اتناتسنت أي تعامون كاب ELF تخيل EPLF TPLF أركنت جرم ندرجي زبيتهم ELF أوتيوم كابا معاتي إسايس قابز وزدان نتا إريتريا إت فريدم دو تعيمو يفوتو الله زبلو هو تعيمنا إنا شجر أي نبرنك أدم جين حجي شجر متسو بسانكي TPLF بسانكي تجارو يبلو علو أنا خامتر زرد أنا خات history درجي معرب TPLF كنت قبره يدخلني خم درجي زقبرونا حماق زقبرو أنا دك عدنا نتيبيلا كما يركز كمبير كتقبرو تخل إزي خونه خلني جين كما يسمعك زي حطوت هو مجمريا إتاز بلا حطو بزعبا عد خازي تزارب انتاي بزعبا تقراي تزارب كالاي تقامس أسعب أبيلو هو إساياس هابزي ملكتنا سراويتنا أتيو نابي أتيو سراويتنا مجمريا كنو غروز دلي نزي والعادي ولا سباي فلتن بزعبا عد خازي تزارب زبلن زلو أنا بزعبا عدي 3 عمد إرسا نسألا إرسا صبق الله حزبي إرسا هلو كتب له خلوكم حزبي إرسا صبق يلن هاجر بحقت من راح يلان حزبنا فحفح بلالو حقن دابونا بزي قباب ريفوك تكوينو بانديرا إرسا بزي قباب وريدا إذا سبعيزي أب حدقا خطحنايو سنكولاتنا سلمتاي الرومو من إساد تقادلتي سلام أوصل في جيرهم سلمتاي يقتلوا وقع مسلمتاي مسكبابي إرسات مال الناس أوصيا مسقربا بتنا سلمتاي وقع نخفل ديمقراطيا وحطو زحاتوتو ما راح تسلمتاي يسرو إذا كل حطوتات إرسا ناس أخبتوت كسابزا ساعة زيا تقاليسي حاتيسي موقيتي كساب حجون موقتالو مجمريا زي أخبرك هذا اللي أنا خبتم نسو نحنا نسو إلي فلتن إساس كاميرا كاب 7 شحن ساعتين 7 شديشان ميدا خلوه باي زوي أنت قال لحرنة إرساي قرفدو زنبوركيه سلازي صبي قد فوت إساسن وجلون كدعات حزوم زخودهم مهانو نتوم مقالستهم زنبور زيدليوم أب حلاوة صورة أتيهم زقفو زيدليوم بدحرقهم توكيسهم زقتلو كم زنبورو هزباو جنبار حرنة إرسا يفلت كلهم توم أبالاتهم حج زارو زلو حتتهم مثل زي بلهم مثلهم نخصوو أمبر حاتيتهم نسخات الوال لكانا ودزقفوهم دا أحواتنا دك حوبنا إرساويان بملؤهم نزي كاميرات حزي كاب 8 حزي تحرو حدحدون حنت معالتي نزوج الذي دقفاي فلتني مخنياتو
أنا خمان نمسب لبيمة ماليت هيكونن جن التاريخاو قعزو سلزفولطو بزوجي الذي زمص فتحي يلن زوجي الذي كنت نقول لنا زبل زنوركن زبل زلخمي من البات حتى نحر ذليها أنا أب كتاب ساندياغو إزقمت كما إنيرو مكيل بين الكحتت كتفلت يزيك حبرك هذا اللي حجي بزعبا ناي تقراي ناي عدنا زي زارب زبركان ناي عدنا كاب قرمات هيزي كساب حجي زارب مخاني كفتك هذا اللي من البات زي مستخفته سراويت إرترا أو وش تسقراي انت زي أتنيرو أنا خبلو زخل نبري إثيوبياوان تقاقي لهم وقع فتح يكونن شجر انتليكم أبتر بيزا فتحوه مغنياتو تهاجر ناي حباركم ناي كلكم يعني فللي كله يخليو ناي تموكرو فللي ناي مرقص فللي ناي الرأي فللي ناي بروغرام فللي كله خليو فللي هالي مالت جن دك هاجر أيتسانتن أي كم صانو تو خدقبر أيتفناوي كمان حدا كم قاتل كم صنت هيتقبرنها إيسا بأوز بونا سراح يتسرحنا سلازي أنا بسبعوي درجة إثيوبيان يرم تزغنو سبعوي مرقص أي مقربكو أبزقن إتبس مراز العوالا دقنا أبكونا طبيسوه مالو حدا نقر كرداءنا زقبقو قدا يالو سراويتنا هو خمزة توي نفلت إنا الكاني انتاخ قبراتيو كقتل وتادر نسا يسرحو كقتل راح يكون ذاتو كقتل مخانون كفلت علينا سلامنتاي يقتل سلامنتاي كقتل بتعلامو خنتايو هنا هاجرنا عدنا لنا كن كدما خبرك زلي إذا بتقراي قتل زلو سراويت مجمريا نهزبي يقتلو نهزبي ياسيرو نهزبي منتيلو نهزبي ياطميو نهزبو نبونا ديو نحاوبونا حاتنو زقتل سراويت اب تقراي كيدو اي فولطيت يقو كم زي محر زتفلت انا قريب سلازي مئتاو سلامنتاي لكم كزي تقاومو نسكم قدفون اي تقراي سراويتنا سلامنتاي ني تقراي ني إثيوبيا آفيو سلامنتاي مسام حارا خوينو نتقارو يتفع له صباح نقو عيدا كلونا اي زي تبلو هاي بالكم سلاماو سلفت وصو جونوسايد كاير اب تقراي لكم إذا ما نقبله أم حارق بلو اليوم ناتهم قداي أب كمزز أم سلامة أو سلفيز وسب أم حرا يكون إرتراوي بدوز موتي مخنياته أباي كي بتصح زوليا نقر أب كاروس بتصح سلامتاي مني اندحر أب علي جونوسايد أب هزبي جونوسايد خيار يبولون زبل منتولي نخوينو اتنا تاي منغسي أب جونوسايد سخونا نقر كأتخل لخمي قرأت تصمي مسؤول مخا سلامة أو سلف ورد يديب سلامة أو سلف واتيس قصل وضع وقبل إذن هيبقى حقي أبزي معبل هاجر سنوري اللهم إتحنقولكم أو أفريقيا يدلو توم كابزوم إرتراويان نزي جلزي زقفون توم أم حارو نزي زقفون زي من أربعة كابهم وي فرس وي أدقي يلب ميلي كزارة بخيل مخنياتو زبي يخون فرس أمن أدقي يخون فرس زبي كنو قصهم عوهلو محابو أمر يمزحزو إذا جن سبنا تفعلنا رأيو إسباو زخون سقومتنا توزده قصلوا إلهم أبدي جهوزو كابزي زحفر أبتاريخ يلا بشي لبونان تزولوهم مستز بدل الله حزب خانكا وقت طويبا
فللين تلينا بأسن تلينا أتربينا فتح ودي خاص لمتاي موت هو لمتاي زي اللي بجوزه ما سبت قتل بفاس سبت قتل نحسب اسكحوات اسكي خم هيمانيتي بحلنا سبعاوي أتحساس بس كنحسب سلازي أنا انتهى أزبل دحان زودي انت خونكا نيشت خونكا زودي مستا انت خونكا زحوي عاب انت خونكا أني عاب حوي إذا زقبر زلو سراويت بزي قبا مؤتاو اندحري تقاوم عليها سراويتنا يملس بل مغنياتو سراويت إرترا أبو زخي زلو نمرعا يكون زخي زلو نتمقات يكون زخي زلو نمحبر يكون زخي زلو نقدس يكون زخي زلو كموتي زخي زلو اما نموت أيتلمنا نخا نموت يقصل أيتبلنخا نموت صبوت قبر لهم أيتبلنخا كم أنتر أنا يو كم أنتر إنا يقول أب حدا في اللي كل وانا يخلي نشعبيات دقف تخون هقدر دقف مثل كاي فتحجن بوليتيكاي بالله فتحي أنا نزيد دقف نتيك قوامه ما يكون فتحي نقول لي قبل على السلامة وهزبي بدل كجبر سوق الكاميرا أي جبني نجبن كا بحبار كوينا خنق قوامه أقداسيو أنا قانقو عرب سلزخيل أب سوريا تجبري أب العراق تجبري أب ليبيا تجبري إيسب أوزغون سقوم شيء تقايمي أب يمن تجبري أصبح تقايمي سلمتاي أبوج كل تم بس أنت تبع إسمسي تسعري أنت يا خون سعري يرجعت اخلي الرجاجس بسان كنا كلتة أنا أركز زخونو أنا خبلو نسلت أنا ميلوم نروح كبلو إتدخل هزبي كنده هزبي هلا قالوا سلز بعين 50 ترينا يو أبغون السلام أو هزبين تخوينا أنا سلام أو هزبهم حراك موت هيفتن أروما خو موت هيفتن سوماليا خو موت هيفتن عفار موت هيفتن جيبوتي السودان موت هيفتن لحال حجي من البات إثيوبياوان لبي أنت غيركم لب غورو أنت زي غيركم جن أمونغو هم أمونغو سودان فول عزلو وج بخمي يفتح نحطهم ملكتي أمونغو تግራይን أمونغو ኢትዮጵያውያን ዝግበር ዘሎ ውግእ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ እንዳተናውሐ ከይድ ከሎ ህዝቢ ሃልቕ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ከዓ ኣብ ዘይጠቅም ይውዕል ኣክንዲ ሃገር ዝምዕብል ኣክንዲ ድኻ ዝምገብ ኣብ ውግእ ሰብ ሬሳን ሬሳ ኸውን ውግእ ከዓ ክትጅምሮ ከለኻ ኣኻ ትፈልጦ እምበር መኣስ ይውዳእ ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ أب حماق كنتات زلو أب زبن كورونا أب قدم وقم جمارو إرتراويان وهونو إثيوبياويان كاب غزا خيط وصل بحال نيرو حجي خنتاي تواهيرو كاب كورونا خيط موت كاب غزا خيط وصل بحال نيرو بومبواتات غيركا حزبخا تهلق إي سبعاوي سراحيزي تخوني لبنا زلو مراحت أي مرحنا يلون نمبر تخوني نزو كورونا تواقيو خمس أمريكا زغورو زلو إيروبا زغورو زلو نو كورونا تواقيها حزبها تدحنمو ناي بوليتيكا فليلين تليكها أب تربيزا كوفي الكاتا آليو سلطان نباري كونن سلطان جزياوي حزب جن نباري حزب تግራይን حزب إثيوبيا حزب أمحران غورباب تيمي معدو يمزرأي نزي حزب زي نايزل عالم دم مفتاح مخفات انتي تقوم له من يزربح ابي لو من لو سلطان صباح يورد وتومنا ابي تقتلكم ني هلقات ابي الحزب توسو لكم كن تاريخاوي حزبكم حماق ነገር ትገድፉ لهم ኤርትራን ተጋሩን ጎረባብቲና እዚ ደማው ኩና ዝግበር ዘሎ ብኢሳያስ አፈወርቂ ኢሳያስ ነባሪ ይኮነን ሎሙ ለጽባሕ አይኮሉኒ
أبلع لي هزب زفصم ذل جبنات جن تعم حدا جناي بتعم حدا جناي سلازي حدا وقص للسعركة نزل على كوميكات نبر مالي تايكونه إزي أتصاب كنا أطول لنا نحنا هزبي مس هزبي كتب فالس كتب دامي تعمي ما نقريو زوما وصا خوينا دقنا حقيفنا صبق الله وقي قصل نبل زلنا عجب نوقي نموتن زدقف سيطان مرسب ايكونن دحارين بعلو تحابيو اندحر صبق كوين زوقي تم زوقي صبق الله تبلو زلهم تاونكم زي تخدو سلامتا يتخدو فتنوا تاوق قصابنينا مرارس لكون انا فلطاي وقي مراريا 3-4 غزي توقي وقي طعم ايكونن وتادر كون كان دقن عقبتن قلقلاتن كتوري صبق ايكونن سلامتا نزوم دخاتات دقنا إزي صقا إزي شجر زي نمنه يلو سلامتاي انتاي خرب حنا نحنا ولا إساس صعب ترى حلنا نحنا كندي شحات من إساسات في خاصي هذا ما راح نسو أنا خذ المتان نزل تطاقع حفرتي بفلا إرتراويان دقفتي زوجي خونو أي تكونوا بزي قدس جزالي زلكم بس مرة بلا حنت نجر كوسروكم إساس السعر يصبح اتزمت سرعات اتزمت حيلي بزعبا غزاهم حطوا له مخنياتو نغزاهم كتبلو من اسي ارترا تطفوا لهم ገንዘብ ተዋጽኡ لهم ነዚ ሽፍታ አረሜን ዝኾነ ጉጅለ ተحግዝዎ لهم صباحنكو እታን ኢሳያስ ሃኩም አንተ ድሕናኩም ክንሪያ ኢና ታሪክ እዚ 3-4 ደቁ አሰውዩ ነፃነት ዘምፀ ሕጅኻ ደቁ አሰውዩ ክጠፍእ እዚ ህዝብ እዚ ትምነዩ ዘለኹም ገበነኛታት ቁመ ህዝብ ትግራይ ግን እዚ ወሪዱካ ዘሎ መከራ መዓት ክትሰውሮኻ በቶም ተባዓት ደቅኻ ተሓሊኻ ክትነብርኻ እቲ መዓልቱ ዝኣኸለ ኣምላኽ ጽሓፈሉ ጥፍኣቱ በኣ ስለ ዝኾነ ጠፊኡ ኣሎ ሕጂ ከዓ ካብቲ ዝነበረ ዝሓሸ ክኸውን ከም ዝኽእል ከም ዝኾነ ኣይጠራጠረን እየ ምክንያቱ ጀጋኑ ውፍያት ደቂ ሒዝካ ኣለኻ ነርባዕተ ወርሒ 140 መዓልቲ ስኑ ነኺሱ ዝዋጋእ ተዋጊኡ ከዓ ዝስዕር ኣናብስ ፈጢርካ ስለ ዘለኻ ኣገና ዓብለካ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ከዓ ከም ጎረባብቲ ተኸባቢርና ተፋቂርና ይህን ምሂን ኢልና ንነብረሉ ግዜ ክመጽእ ቀሪቡ እዩ ዘሎ ኣጆኻ የቐኒየለይ Thank you, Kubura Bona. You have a lot of experience. We appreciate that. One thing I do like the way you explain things is you explain from your level of expertise. You have experienced it. You've been in combat. You've spoken. You've been to all my since I was born. I grew up with you. I understand your thought process, and we respect that and the fact that you're truthful. One question also like to ask you is there's a lot of Salamawi selfies that we're seeing. There's a lot of Eritreans supporting Tegarus, making sure they're advocating for peace. But the question is, I've also been seeing a lot of, for example, I seen one guy, he had an Eritrean flag. So I said, hey, why is this guy supporting the Dergi? So I put him on Facebook. Someone wrote me and they said, hey, this guy's not Eritrean. He's Ethiopian. Please don't disrespect him. I said, well, if he's not Eritrean, why are Amhara taking Eritrean flags with them to the Salamawi selfie? Inta izi tarikh. Sometimes Eritrawi flag hizom, yehosua Mr. Bandera na Ethiopia na Amhara hizom, yehosua wala ba'alums Eritrean كاخونس ناتنا بانديرا ناتنا قبل كل خط حداش حزام ولا تا سماوي حزام نابتي ناتم سلاموي سلفي حوسو من غاني حكا غاني ام حرايب لك انت ايزي تاريخ صبوي مجمريا
ፖለቲካ ጌም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝረኣኽዎ ብዙሓት ኣምሓሩ ኤርትራ ከም ዝኣተወት ዘይኣምኑ ነይሮም ኣበናይ እዋን ኣሚኖም ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ተገብረ ኤርትራውያን ተሓዊሶም ናይ ኤርትራ ፍላግ ሒዞም ዝኣተው ኣማን ብኣማን ኣሚንና ኢሎም ኣንጻሮም ጠጠው ዝበሉ ኣንጻርቲ ናይ ኣቢ ወራር ጠጠው ዝበሉ ምሓሩ ኣለዉ እዚ ትሩዝ ኤርትራውያን ተሓዊሶም ናይ ኤርትራ ባንዴራ ሒዞም ጥራሕ ዘይኮነስ ወረ ዋሽንግተን ዲሲስ ሓደ ኣብ ሓደ እግሩ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ኣብ ሓደ እግሩ ከኣኒ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ገይሩ ስረስ እዩ ሓደ ኢና ማለት እዩ I don't care ናቱ ርእይቶ ይሱ ሓደ ከም ዘይኮና ግን ንፈልጥ ስለምንታይ እዮም ኤርትራውያን ዘየለዎ ከሉ ኣምሓሩ ኣብኡ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ሒዞም ዝወፁ ትብል ሕቶ እንድያ ጌም እዚ ኤርትራ ምሳና ኣለና ኣለው መታን ክብሉ ንሶም ኤርትራዊ ዝኸስቡ ዘለዉ መሲልዎም ዝገበርዎ እዩ ኤርትራዊ ግን ዋላ እቲ ዝድግፎም ዘሎ ንኢሳያስ ዕረ እናጣዓሞ ስለምንታይ ኣቲ ዝብሉ ዘለዉ ዋላ ምስ እንተኸዱ ብጀካ ገለገለ ኤሊት ረብሓ ዘለዎም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተሓዊሳ ትከይድ ኣለዋ ዝብሉ ርእይቶ ዘለዎም ኣለዉ ንሶም ብዘይ ከይሓፈሩ ዝዛረብሉን ዝገብርዎን እዩ ገለገለ ግን ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ግን ዘይድግፎ ኣለዉ እቶም ኣምሓሩ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ገይሮም ግን ኣለዉ መሳና መታን ክብሉ ኣይትኽልክሎን ኢኻ እዚ ትቋፅሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሞብ እዩ እዚኦም እቲ ከዳናግሩ ኢሎም ዝገብርዎ እዮም ግን ንሱ ይኮን እንትሽግር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣሎ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ኣምሓራ ኮይኑ ዋጋእ ኣሎ ኣንጻር ተጋሩ እዚኣ ሓቂ እያ ኣብ ቀዲሞም ኣይኣተውን ሓሶት ይብሉ ነይሮም ብተግባር ግን ፕሩፍ ገይሮሞ ማለት እዩ ሕጂ ሶሊዳሪቲ ከም ዘለዎም ብሓባር ኮይኖም ኣምሓራ እንታይ ኣሕልሞም ኢሳያስ ሒዝናሲ ቀይሕ ባሕሪ ኢዶብና ክብሉ እዮም ዘልዩ ዘለዉ እዚኣ ግን ዘበት እያ ዘበት ኣምሓራይ ኤርትራ ናቱ ኮይና ኣምሓራይ ኣብ ኤርትራ ክረግፅ ኣይክእልን እዩ ተሕልሞኹም በዓል ተኣምራት ነገራ ሕልሚያ ንሰምዖ ነርና ሕጂ ዝቀረባ መዓልታት እንታይ ይብል ነይሩ ሕጂ ዓለም ተነፂሉ ስለ ዘሎ ካባና መታን ዓለም ክንመልሶ ንኢሳያስ ሒዝና ዘይነረክቦ ንዩናይትድ ኔሽን ንኢሳያስ ከና ነረክቦ ኤርትራ ካብ ትሕቲ ቁፅርና ንገብራ ረዮ ትሕልሞም ትሕልሚ ናይ ኣምሓራ እዚ እዩ ተኣምራት ነገራ ግን እንታይ ንበልክዎ ሰብኣይ እንተኾንካ ቀይሕ ባሕሪ ብትሕቲ ቁፅርና ኢትዮጵያ ክትገብራ ንኤርትራ ምፃእ በጃኻ ልምነካ ኣለዎ ምዝራብ ዘይኮነሲ ከም ትቦኻ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ቁንቁላፉ ተደፍአ ክድፋእ መታን ምፃእ ኣብኣ ኤርትራውያን ስንና ናኺስና ክንቃለሶም ምዃንና ትፈልጥ መሬት ኤርትራ ኣምሓራ ከም ዘይረግፃ ትፈልጥ ኣለካ ብዘረባ ኣይኮነን ብተግባር እየ ዝብለካ ኣለኹ you will see short time እዚ ነቶም ትምክሕተኛታት ኣምሓሩ ምኩሓት ኣምሓሩ ብዘረባ ጥራሕ ስብእነት ክረጋግፁ ዝደልዩ እዚኦም እቶም ዝብሎም ማለት እዩ መልእኽቲ ኤርትራዊ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝብደል ዘሎ ጎድኒ ኮይኑ ሰላማዊ ሰልፊ ክወፅእ ሕልና ክግድዶ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ሰራዊት ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣሎ ንሕና ቢዝነስ የብልና ምስ ተጋሩ ንሕና ባእሲ ይብልና ምስ ተጋሩ ናይ 98 ውግእ ብሰንኪ ኢሳያስ ተላዒሉ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብ መንጎ ህወሓትን ወይ ከዓ ኣብ መንጎ መለስን ነይሩ ተፈቲሑ ካሱ ታዶብ ግን ክትሕንፀፅ ስለ ዘይደለያ ኢሳያስ ኣደናጉይዋ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ዶባ ሓልዩ ብሰላም ክነብር ኢሳያስ ስለ ዘይደሊ ኣባኢሱና ኢሳያስ ኣባኢሱ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዩ ማለት ግን ኤርትራውያንን
ተጋሩን ተባኢስና ማለት ዘበት ምክንያቱ አቦታትና ክቡራት አቦታቶም ክቡራት ገዛእትን ተዘይኮይኖም ዘባእሱና ነይሮም ህዝቢ ንህዝቢ ተባኢሱ አይፈልጥን ሕጂ ድማ እቶም ገለገለ ደቂ ትግራይ ዘየድሊ ዘረባት ዝዛረቡ ጠጠው አብልዎ እቶም ኤርትራውያን እውን ዘየድሊ ዘረባ ብድዕት ዝዛረቡ ጠጠው አብልዎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ጸላእቲ አይኮኑን ንሕና ኤርትራውያን ምስ ተጋሩ ምስ ጅቡቲ ምስ ሱዳን ምስ የመን ምስ ስዑድያ ናይ ፍቅሪ ጉርብትና እምበር ናይ ባእሲ ጉርብትና አየድልየናን እዩ ምክንያቱ ንረብሓ ህዝብና ንረብሓ ሃገርና ንረብሓ ሰላምና ስለዝኾነ ኩናት አየድልየናን እዩ ምክንያቱ ንሰላምና ንቅሳነትና ስለዘይጠቅም ንመን ንኩሉ ክልተ ጎረባብትን ድሕር ተባኢሰን ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ህዝቢ ሞት ኣሎ ጥሜት ኣሎ ስደት ኣሎ ስለምንታይ ንመርፆ እዚ ዶምና ኣለና ቦታና ኣለና ቦታኦም ኣለዎም ኣብ ዓድና ከም ድሌትና ታተራኽበና ከዓ ባይላተራል ናይ ክልተ ኣካላት ርክብ ንክልቴና ንረብሓሉ ኣገባብ ጌርና ተሓጓጉስና ንምዕብለሉ ንምሃረሉ ደቅና ነዕብየሉ ነዋስበሉ ከመ እዚ ክንገብር ከም ሕልና ንሕሰብ ንሕና ዶምና ቀይሕ ባሕሪ ዝብልሎ ገለገለ ተጋሩ ተጋጊኹም ዘም ተጋሩ እዚኦም ክጠፍኡሎም ዝብልሎ ኤርትራውያን ተጋጊኹም ንሕና ክንጣፋፋ ክንቃታተል ኣይኮነ ዕላማና እዞም አረሜን ጉጅለታት ንረብሓ ኢሎም ህዝብን ህዝቢ ዘዋግኡ ዘለው ናይ ምምራሕ ብቕዓት ስለዘይብሎም ጥራሕ እዩ ክመርሕ ብቕዓት ዘለዎ ኣካል ውግእ ኣይከፍትን እዩ ንውግእ ኣይምድብን እዩ ንጎረቤቱ ኣይደፍእን እዩ ህዝቡ ዘይጸገበ ጠያይቱ ገዚኡ ቦምባራት ገዚኡ ነንሕድሕዱ ንህዝቡ ንጎረባብቱ ኣይድርብን እዩ ሓንቲ ቦምባ ልዕሊ 200-300 ዶላር ተውፅእ 200-300 ዶላር ኣክንዲ ንቦምባ ትገዝኦ ንዘይተማሃረ ድኻ ሓውኻ ንዝጠመየ ድኻ ሓውኻ ክትዕንግለሉ ዘይበልፅን ስለዚ ነዛ ዓይነት ኣገባብ ሕልሚ ውግእ ወዲ ውግእ ዝገብሩ ኣብ ምምራሕ ብቕዓት ዘይብሎም ኣብ ውሽጢ ዓዶም ቅልውላው ዘለዎም ምክንያቱ ዓቕሚ ይብሎምን ተቃውሞታት ክበዝሖም ከሎ ፍታሕ ሓክም ዘምፁ ብውግእ ገይሮም ከፍትዎ ኤግዛምፕል ኢሳያስ ከምኡ ባህርያቱ ኩሉ ሰዓት ውግእ እንተዘየልዩ ኣይነብርን ምክንያቱ ብቕዓት የብሉን ምእሳር ምቕታል ምስጓብ ምውራድ ንሓደ ብሓላፍነት ይብዎ ዓመት ኣይፀንሕን እዩ ምክንያቱ ይሪኦ ትካይዱ ምስ ፈለጦ የውርዶ ዲክቴተራት ከዓ ከምኡ እዮም ዝሰርሑ ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ንለብም ብፍላይ ዝወፃእ ዘሎ መንእሰይ ተካእ ወለዶ እዩ ክመሃር ኣለዎ ካብ ታሪክ ካብ ጉድለት ናይ ኣቦታቱ ኣነ ሎሚ እንድሕር ተጋጌ ጌጋ እንተገይረ ወደይ ክሪአኒ ኣለዎ ከማይ ኮይኑ ክከታተል ኣለዎ ደቀይ ክከታተሉ ኣለዎም ቶም ካልኦት ደቂ ሓወይ ደቂ ዓደይ ኩሎም ደቂ ሃገረይ ኣነ እንድሕሪ ኣብ ምምራሕ ፈይል ገይረ ኣገባብካ ጌጋ እዩ ዘሎ ስለዚ ኢሎም ክእርሙን ኣለዎም ወዲ ሰብ ሙሉእ ኣይኮነን ሎሚ ጽቡቕ ትሰርሕ ጽባሕ ትጋጌ ምናልባት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዘጋጥመካ ኣብ ምምራሕ
بزح شجرات متصي خيري collective leadership غير زخيد مريحنت عوت كل ساعة مخنيات حموش تسوى حسبوه بزح حسابات سلازمتص حدا سب نحر خوين زمرح كن كل جزء جاي يقبل زراعات راح يسرح لت حزب سوق بلا يبلو كم حزب إرترا سوق يلو كم بقع زقتل زلو لذي زجزي نايلوتي ناي معبالي ناي عوت كمسي كلها هنا تجارب تحجزوا of course مسوات تخفلوا لهم إرتران تحجزوا of course مسوات نخفل لنا نحنا جنزو ما وصع زلنا أكن نيجاتيفات حساسوا جيجات حساسوا ناي وقعت حساسوا نونن ناي سلام ناي فقري ناي حدنا ولا بزح يجزلوا من إساعة إرتراويان مس من إساعة تجارو مس من إساعة أمحارو مس من إساعة أوروما ديسكاس بتقولوا open chance لكم كفوت زغن عدل لكم ديسكاس تقولوا انت عايز هاجرنا زور زلوا أبي زلوا تجيكا بلكة بسمعي زي كونه حدا تقرأ يكون ناي تقرأ راح سمعي زي كونه إرتراوينا إرترا زي كونه تكونات سيناريو أبتربيزا ويك أبتيبل أقمتكم نرأي يسكي أبي زلوا تجيكا لكم ديسكاس تقولوا كتمعبلوا كتمهاروا كتفلطوا بقعوا بقوا مسرت تكأتنا يولدوا سلزخونكم نمسعي ناتكم جنريشن سلام قسانات راهوا فقر زمرؤ خونلكم يمنه كم أخذ جورخ أني تقاليسكات راح غاتهم صو كوفيل كاب جزاها زمت لوت يلا تتقاليسكا لوت تمس أنت دكيسكا خات موت سلت نقالس بحبار كتفوت ودلي نجار تلي حتوسنا نحنا تا عقبنا أين نقولكم كمان ننسب بقعات سلزخونا يكوننا كمان ننسب بلوصات سلزخونا يكوننا تاني فلتا عقبنا نبوكم زغوزه لخا خاب كالت من لؤو سلازي كمزي غيرتا اي عالم نا معبلكا ريفر تغبرو ريسيرش تغبرو كل غيركم ناب سلامن قسانه زور زلو خناتات تفطرو حدرا يبلكم ግን حنت ነገር ከተአማምነኩም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ሓፀረ ግዜ ዓወቱ ክረጋገጽዩ እዚ ዘሎ ሽግርቃ ኩዳዩ የጋነለይ ጽንኩም ሰማዕኩም Okay, Mr. Bayana, thank you for that. We have one last question for you. Hawana Maskaram Tekla Gergis. He wants to know question al hutot al nilu. Inta tahasab alaka to Oromo state. Zukhulu zukhon nalo. Miss Oromia Tigray tahagagizom. Is there love between them? Because nisama alana Oromia khat tasala ansar abi. And then زيمس تودعه ات فيوتشر ناي تግራይ ن ኤርትሪያ بزخلو صلات تخيلو زلو مونغوم صلئي تخيلو زلو مونغوم do you think reconciliation كغبرو خلو دحراي كسمامعو هونت مالس زيمس تودعه كندا عمت يزوسد the situation fix كخون so there كلتا questions of حنتي so بأوروميا كما يسمعك and then زي مستودع هاني كما يقرنا إنا مستقاروس نقميت نخيل and then كابزي مسودعنا مسمالسكا last speech هبوم كون ودو إنا زي live thank you طبعا حتى حجي مجمريا أب إثيوبيا 27 عامت ولا ناقش زغوني باسم فللياتن بفلاي بمحاري رأن تنبره بعد إساس فترة زنوار شجرون نيري زوج أب تجراي وج مجمرة وج أب العيل تجراي ما أسي تجميرو أبي مسيو مس إساس مستراخبه جيم أوفر مسبله تاوج خبعات جميرة إيت راح زي تسوقست أبي إفراح متقولو نا الجرس سمع ملو تقبله له انت انا الجرس سمع نا الجرس سمع 1998 up to 2000 نبر قنات امونغو إثيوبيان امونغو ኤርትራን መጀመሪያ ዲማርኬሽን ክግበር ህዝቢ በአገባብ ናብ ኢትዮጵያ ካአቱ ኢትዮጵያ ካን በአገባብ ንኤርትራ ካአቱ ኢሳ አቢን ያ ናብ ኢሳስ ምስመፀ መጀመሪያ ቅድሚ ምምፁ ጌም ኦቨር ወያነ እዩ
تايم عليه جيم اوفر وياني نسوز زعلخو وديت الله ابي مس إساياس إدما أبسطان ممسو يراخب نيري نحنا عينا زي فلتنا يا حدش كوني ترى النمبر يسمو دي أمم حجي تستراتيجي نا إساس استراتيجية تخلط عمت انت أخيد نيرو يدارو نيرو ويانا غازي أفضوا نيرو مالتي حدا ما عالتك تقوس مهانا إذا وقم حجي أب تقراي إذا بوليتيكا ناخده خلو أب أوروما بزح خيد نيري مكتوتاب نيرو بزح نيري خيد نيرو قل بزح أناوس دخونا يورد أنا كشنز بحال الله حدا محبر أوروما طبعا بزحات يوم 50 مليون زخون حزبيو إذا أنا كشنة نوح زبالة جزء تقاوم نيرو أبرخا إنك أسقط نيرو مالتي أب تقراي مستقروا ركب نيروم كونوا خونيهم قل أنا بروف يبلي إنه تحطهم دارك حدا حطه إيه إنت بهراوي كللاوي ريجينال أدمنستريشن زوجو في أمين ده ويانهم كم يمالي زوجنا بويانا قصو مسمس أي انتقراي قصو مسمس أي مستجمرة وتوم أونك شنخ أني أبزح بودا أم حرق قتلوا نيرهم يبلوهم من يقتلوهم فدرال تقتلوهم أنا بروف يبلي قل إتي نيوز زولو ميديا أم حرق تقتلوهم يزبل حجي هذا نقدر كينرس عبد هاي السلاسة عبد مونغسو أورومو يبهالو ينورون قالا ينبهال نيرو قالا مالتي درجة حوس سليب مالتي زا أكاي زقبر كايو أم مريتهم حديقهم دلهم قورو نيرو حجي سمين عايزي قالو ما محارو كم سبونا يقتلوه منيمه يفوتيهم كاني أورومو نما سلام يوم كأزق أروس نيرو مالتي أبغى ويانا قل فري أوروما لاند ترحيبو تملك أوروما بسلام يور نيرو حجي نزي أخذ جوام دريم بعلابي بقى تكون هتفهم النابر نيرو إذا حجي أب إثيوبيا تقول عذر له وجي أبي بهيوت خلو سلام يمسني أبي كوردالو زوج أب تقرأي زخيزلو سلام كومت علو تتقلبنا أوروما قاني بديمقراطية جبا كملة سالو إذا أخذ جبرايت إني أبي لك أخم درجي إسر قتل تبهلو يكبر بحقي يكون زخي برلمان إثيوبيا أبغى ملص كل ساعة نري إننا تيبي لو ممكن يلا يلا واي مخنياتو 1% leadership سلازخانة سلازي إذا أب منيشوم دولو ركب كلهم مخليو إثيوبيان سلازخانو وتحطهم قل the same تطلعوا كبلاي كلين مخنياتو زيهم بتسجناز بهال party one party إذا ناي regional administration أفريسو هذا party progressive parties بالجرو كمان رح يدل سلازلو خم إساس كون دل سلازلو عايزر رح نيجي أو إثيوبيا وتم أونك شنها ختمات حزو جميرة مالو تو أمش إرشان تاي خون كن ريانا مالتي إذا خلاص تحطو زي أمونغو تجارون أمونغو إرتراويانن تفوت يرزول الشجر مالتها وشتي سراوينا إرترا تيو تجارو سلامان سبات يتفاعل له وجه مسوحات يكايدا له زي كلير أمونغو تجراين أمونغو إرتران أبزمت إجزيسي reconciliation دو يجبر خون of course إرتراويان أبكل تينا لنا إتز واحدة أو أزل واحدة نتوجد الجفالو على ويانا خط أفضل لهم إذا ترفع نناتهم reason سالهم قال يوم ناي إساس قام زاربو قال يوم كاسل كا ناي تقرأي نزولو من قصاصات هاب تقرأي سلزنا بره أقازان سلزنا بره ناولو زارب لهم إذا weak زخونه excuse you I don't accept it تقرأي إرتراء
ትግራይ ትግርኛ ይምጻ ወላ ዝመጻ ፓርቲ ይምጻ ንትግራይን ንኤርትራን ክሕውዝ ዝኽእል የለን ምክንያቱ ዶብና ፍሉጥ እዩ እቶም እዚ ውግእ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ንብልካ ካባይ ጀሚርካ ሰራዊትና ኤርትራ ንትግራይ ዝእቱ ቢዝነስ የብሉን ምስ ተጋሩ ዘዋግእ ሪዝን የብሉን ዝብል መርገጽ ከኣኒ እቲ ማጆሪቲ ኤርትራዊ ስለዚ እቲ ማጆሪቲ ኤርትራዊ ኣብ ጎኒ ተጋሩ ኮይኑ ዝምጉት ዘሎ ንሱ እቲ ናይ ብሓቂ ኤርትራዊ ንድሕነት ህዝቡ ዝቃለ ዘሎ እቲ ካልእ ኤርትራዊ ዲ ኣይኮነን ኣላሕ ዓለም በተሓሳስቡ ስንኩል ኤርትራዊ እየ ዝብሎ ናይ ኣእምሮ ሽግር ዘለዎ ኤርትራዊ እየ ዝብሎ ኣብ ውልቀ ሰብ ኣሚኑ ዝጎይ ከም ኣድገ በቕሊ ኤርትራዊ እየ ዝብሎ ንህዝቡ ዘይሓሊ ስለዚ እዚ ውግእ እዚ ተወዲኡ ተጋሩ ተዓዊቶም ኤርትራውያን ተዓዊትና ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ክንዲ ፍረ ኣድሊ ሕርኽርኽ ኣይክህልወናን እዩ ሪኮንሳይል ጌርና ንሶም ዓዶም ንሕና ዓድና ብሰላም እንነብረሉ መዋእል ክመጽእ እዩ ኣይትሸገር እዚ ናይ ውልቀ ሰባት ስምዒታት ኣይትስማዕ ጠጠው ኢልና ማዕረ ተጋሩ ንምጉት ኣለና ውግእ ጠጠው በል ሰራዊት ኤርትራ ውፃእ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ምስኦም ኣለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓሳባት ምስኦም ኣለና ምክንያቱ ክልቴና ቡድላት ኢና ንሕና 30 ዓመት ድሕሪ ነፃነት ህዝብና ተሳቂዩ ተጋሩን 27 ዓመት ሌክቸር ይሕሊፎም እዮም ፍሪደም ሪኦም እዮም ነፃነት ሪኦም እዮም ግን ሓደ ነገር ኣሎ ቶም ኤርትራውያን 30 ዓመት ክንግዛእሲ እንታይ ኢና ኮይና there is something ገለ ሽግር ኣለና ሽግርና ከዓ ካልት ዝኾኑ ኤርትራውያን ስለ ዘለው እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ሒዙ ስለ ዘሎ እተን ዝቃወማ ሓይልታት ንሕናውን ብደውን ዝሞታ ስለ ዝኾና ክሰርሓ ስለ ዘይከኣላ ዘረባ ጥራሕ እምበር ስራሕ ስለ ዘይብለን ንስልጣን እምበር ንህዝቢ ከድሕና ስለ ዘይቃለሳ እዚ እቲ ሽግርና ንሱ ከዓ we are going to solve it በቃልስና ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን እቲ ዘሎ ሽግር ሓላፍነት ሽከም ሓላፍነቱ ተሸኪሙ ዘሎ ሽግር ብሓባር ክንኣልዮም ምዃንና ዘጠራጥረኒ ኣይኮነን ብሙሉእ ይተኣማመን እየ ስለዚ በዚ ኣይትሰከፍ ክብለካ ደሊ ወድዓንካ thank you Thank you, Mr. Bayene. We appreciate that. That ends our program for today. Nete Hizbi. Goodbye to Blom Herdelighak. I like what you have to say. So Buzuh Iddimakai and then more programs Musahak and Iddimakai now because Buzuh experience Alaka, Buzuh history Zahalafnaya Addina. We want to thank you for that, for sharing that. I know there's so much of Hangolkum. Now we're hungry. We want all this information. Habuna. ومينا نسمعكم أنا تمنا حجي تجزء كله عالمنا سمع خلو تم جاغانو خان ده حلفون سمعكم على the history مسحفولنا. But with that said, goodbye balom is the music kujumure, but you get the last word and then I'm gonna start the music and goodbye. Thank you, Captain Eritrea. كلهم دكاي أحواتي عبيتي آياتاتي أنا عدني كزارب لبي مليئة كزارب زلخو نعخاتكم ناي مساء تاريخ ولدو سلوزخونكم بفلاي كعا ولدهم نزب اسمرا زلو ديكتاتور زدقفو من السيات تاريخكم فريدكم نبوتاتكم كتقرمو قدلتهم كترئيو هاجرنا أب حدقة حمزلة نسخهم من مركز توصلوا أنا دكاي تاريخ إزنوغرمبر مركز أصدو نزيد دقفو أي دقفو أي بلومني يحطوني deeply ينوغرمكا كابونينو ناتهم حلافنتي
أنا بريجر أي قبر لهم ندكي أي قبر لهم نه ينقرم كسب تعق ما أدم بس يحمز فلتو يحطوني خاصهم open mind كونهم ينقرم بو مسارات كا ناسهم مرجع وصلوا أنت تجاجيهم بلو حجين تايز بالأني مجمريا هاجر كاخت فقران تكونكا نحنا بأمريكا نبرالنا عدل غيرنا عدل غيركم حزناكم مسينا أبزي تماهيركم ريئكم عالم صبوا علىكم اتهزبكم أبعد زلوا كمزا نسخم زلوكما تمرت كركب سلام كركب وق زي بلو هيوت كنبر كتحالمو بفلايتهم عد ريئكم زمصاكم تراكم حماق نغرات عاولكم كتزاربوا علىكم بحلاي أبزي زلوكم من إسيات إرتراويان دقفتي سرعات يكون تقاومت سرعات كوفي لكم بلوزو بلبونا كتب ما يتو كتفولتو تحقي من يزقاقو زلو كم يقرنا خب حباركم حواتنك على سكتبلو ناتكم حلافنتي بزيا خاني لو بواي يقربوا لكم نحنا موائلنا ينا تقاليفنا from 1975-76 أبرتاو قالتن مستساتفكو كساب حجي قالت هالوغاني حنت معلتو نعرفة يفلتن سلامنتاي تمرها زوص أخلو علامة هزبي كاب جزءات أمحارة هو تصق بديمقراطية محادر كندي جغانو مسايز نورو خباي زوص لبامات كبيرة إمسي اتوم أبقالسي زغرفكم جغانو دومم نفتحن سلامن انبر أمحارة صبيقوا تقرينيا تزاراواي چوقانك مسايكم كتقاليسي سلازي حجون نزب عدنا زلو حوي غهري حمق طفات كندحنو تخوينا نوتو مابو زلو حواتنا دق حوبنا اتي تروز ديموكراسي اب امريكا تري ولو بpolitica الحمد لله من زغاورو بتيت غنا يقاتلو نيمه اذا بهلزي كورس نزي ناي ديموكراسي اتسارارحنا غبابنا يزعد وريسكم اب هاغركم سلام مسغورا بابتهم سلام زنبرو لو تحالمو حدرا بلكم وق فتح يكونن نوق زعد مراحي صلول طراحي طعي مراحي وق اعد مني طعي مراحي قدفدو اما اخل عدو حزب خساقي مسغورا بابتون داواغه حصانات كطف ولا ببترن تتبعيسمون بفتح قومكم زلوو كتهارارمو خم زي بلوم كمعدن كمهرين يزلوو باسي فتح يكونن كتقواق تقلخا مقياق مالتكو ناي ريتو فليليس لذلكاي نسخات امنلو تحدز امنلو ازي كن بلزوب اغباب زي تفوت ነገር ክትፈልጥ محتاج بو مسرتك امورو غيركا لبي غيركا ካብ عبيتي ياتاتكا كتمهار تمهيركا نتوم اشتحواتكا كتمهير كمزز علمه استراتيجيكاو اكايدا كتوننو حاضر ابلكم باس فتح يكون انا حجي موصني ولا ابوتاتهم هدف زغونو من اسات موصني سلامتاي مصان بوها هدف اندي لا انا اي سوغومني يمعدوم ينغروم سمعوهم ولدكم اي تدفروهم جن نسخم بعقم تمرتي حيل زبالكم اردؤهم ديكتاتور انتايو ابعدنا انتاي سلام الله سلامنتاي سبي يسر سلامنتاي من اسات سددو سلامنتاي بحر موتو سلامنتاي سيناي موتو إلكم توكسو سلامنتاي كوغ ابغور بابتنا يكبر إلكم توكسو يزبلو كابون لعل خلو ما يكلني مخنيو لبناناتهم علوم عقبات علوم تا انا خحلفا زلن نقدر يحلفا سلازي ازي اتناتي لبوا اتناتي حساب زدليك نغير انتليو اني تايم اي ام ريدي نزخون يكون معالتي سلازي اجهم ابز حصر غزي عوتنا كبسريو اجهم كلهم كلنا بحبار دغفتنا تقاومتنا ابتان فوتو عدنا مستم فوتوم غربابتنا انراخولو غزي نوي حاجه وسدنيو
ኣብ ትግራይ ዝኸይ ዘሎ ውግእውን ኣብ ዝሓፀረ ክውዳእ ግዜ ክውዳእ እዩ የቀኒየለይ ፅልክን ሰማዕኹምኒ ሰላም ንኩሉ ህዝብና ኣብ ሽግርን መከራን ዘሎ የውርደሉ የቀኒየለይ thank you. Thank you, Mr. Bayana. We appreciate that very much. Thank you for coming on board. Team Freedom, Team Natsanet. We appreciate having you and our sister Mahi. Mahi, thank you for coming by. And as the song plays out, you guys can join us. And let's rock. Awat Tisbi, Natsanet Tisbi. We love you. Team Freedom. Why? Is that Hey, Team Natsanet. Team Freedom. يعني الله يزحواتي سلام ديارجو امين يحواتي أوري لبي جركم حدروا أملاح حيسكم حدروا مستحهم الله اللهم دك تجري أملاح مستحهم الله حزب إريتريا خاني قلناهم علينا تسبايت غراتي حيالتي نقول لهنا حزبي حيالي أنا جاك حزبك حمق أخواني بحسب معترف خيبا تعجزهم أكأني حزبي إنه نجوز السرع مش بري حزبي نجوز يلن بري نجوز كاني من نجوز يرليو ها أملا طرعين حزبي زليو خلي لناني نجوز لناني دكتور لناني ولا حنتي بعلنا تسينا عدنا نمحضرة بنيام بيتو خاتبها درجي ودائي مسلم كا نتفوقكم من أقول لكم درجي للهم ببحري عربيشتو درجي قرص كحف كم كرم سفلة هواي Awat Tisbi off the cliff مش Awat Tisbi not in a Tisbi كمينا نبل بحالينا نمسئل لنا لمن تتي أيو كلهم يتسعوا مالهم مروق أني مرق أولادي كلهم يتسعوا مالهم تاي تسعوا يمحجي كلهم عينهم كفيتهم واي زيري هكذا تردين الله أو جام درجي تردين الله حالي مرهيبنا منتعنا خملي تاخد لكم من أسا حالي رهيبهم تسعوا مالو عينهم كفيتهم ريوخهم مالو درجي فريحهم هكذا فريحهم هدفك مصاحم كلهم زي أزبل أي هدف لا تعرف خمسة لا أبروسهم كسر سعة كبله الله نجزه هدف كتف جزه الله نجزه
درجي كتفل جزء جigna يزولن أنا مركخينا من أسي تسوق huh? My youngins, stand up, learn, watch what's happening. All these all these propaganda, shoot it out the window. Only freedom and peace. That's it. If we can't get that, then we don't want it. Freedom and peace. Yes, hadas amarai freedom and peace. Mr. Freedom and peace, bro. Welcome to Team Freedom, brother. I know you give us strength. Team Freedom is comprised of everyone. Tegaru, Eritreans, Mahlet, it doesn't matter. If you're about freedom, you're on the team. Oui, crazy. غلط عيمة لكم. نتنت عيمة لكم. نتنت تمثل له. عيمكم أرو؟ نتنت عيمه. تمثل له. Freedom, baby. Bow, bow. Team nuts in that. Someone send me a picture. I want to share with you guys before I go. You guys are some artists. I like that one. I'm going to use that one. Thank you. With that said, good night. Buruch Leiti. Buruch Hatak Ade. God bless.